आदि पुस्तक 6 पर्व 17 18 पद। पुणी आकाश तले प्राणवायु विशिष्ट जेते जीवजंतु अछंती सेई सब विनष्ट करिया निमंते आम्भे देख आम्भे पृथ्वी ऊपर जल प्लावन करिबा तहिरे पृथ्वीर समस्त प्राणी प्राणत्याग करिवे मात्र आम्भे तुंभ सहित आपना नियम स्थिर करिबा तहिरे तुंभे आपना पुत्र मानकु ओ भार्या ओ पुत्रवधू मानकु सांगरे खेली जहाजरे प्रवेश करिवो। बहुत धन्यवाद। समस्त भल अच्छे मुझे समय भल अच्छी ईश्वर को दयार अनुभव बेस भल अच्छी बेस खुशी अटे समय परमेश्वर मत मंडली भितर रखी मंडली द्वारा मत चालना कर से मुझे परमेश्वर को धन्यवाद दिए। तो आज आम आदि पुस्तक 6 पर्व वाक्य भी पढ़लु 6 पर्व वाक्य जो आम देखुचु तो यहाँ हूँ नह समय वाक्य नह समय वाक्य पढ़ा जा। तो नह जो पृथ्वी थे नह जड़े दुष्ट लोक थे नह दुष्ट थे किंतु परमेश्वर खाली नह को देखिले सेमती नहीं पृथ्वी सबू लोक मान देखिले परमेश्वर जो सब लोक मान देखुंत प्रत्येक लोक मैंने होती दुष्ट से अंतकरण भावना प्रत्येक कल्पना अविरत मंद लिखाई से परमेश्वर दृष्टि में जड़े भी लोक नथिले जो लोक मैंने कि साधु लोक थे कि जड़े भी लोक नथिले ईश्वर दृष्टि से माने पवित्र और सिद्ध थे किंतु लोक मैंने प्रकृत निज निज कामनल प्रकृत से माने कौन बंचुले तो प्रत्येक विषय से माने निज उपर निर्भर कर कौन से भी लोक नथिले जो माने कि परमेश्वर उपर निर्भर करिकी जीवन बंचुले से परमेश्वर जो देखिले पृथ्वी सबू लोक मैंने प्रकृत निजर दुष्टतार प्रकृत बंचुंट से अंतकरण भावना प्रत्येक कल्पना अविरत मंद बोली लिखाई। तो से परमेश्वर नह को प्रकृत बाछिले किंतु नह को जो परमेश्वर बाछिले नह से समय अनुग्रह पाइले लिखाई। तो नह जो अनुग्रह पाइले तो नह परमेश्वर दृष्टि में से साधु लोक धार्मिक लोक थे लिखाई माने नहर जीवन को प्रकार जीवन था ये कौन लोक मैंने जमी साधारण जीवन बंचुं ये कौन बंचु थे कि लोक मैंने केमती खाଇବା पीवा चिंता करुवे ये कौन चिंता करूँ लोक मैंने दैनन्दिन जीवन जमी जीवन यापन कर ये कौन से प्रकार जीवन बंचुवे किंतु परमेश्वर नह को जोड़ा देखुं सीटा पूरा भिन्न प्रकार देखुं से नह को परमेश्वर देखिले ये जगह आप देखिपारे आदि पुस्तक 6 पर्वर 8 पद आप देखु मात्र नह सदाप्रभु दृष्टि अनुग्रह प्राप्त है। तो नह कौन पाइले लिखाई अनुग्रह पाइले लिखाई से नह अनुग्रह पाइले 9 पद लिखाई नहंकर वंशावली यही नह आपणा वर्तमान समय लोक मान मध्य धार्मिक और साधु लोक थे नह परमेश्वर सहित गमनागमन कर जड़े एका लोक जी थे से होती नह जी कि प्रभु सहित गमनागमन करुले नह को छाड़ीदे जड़े भी लोक ना जी कि प्रभु सहित मन एक करी परमेश्वर सहित हृदय एक करी एमती बंचवा लोक किए भी ना किंतु नह जड़े परमेश्वर सहित गमनागमन करुले से नह को परमेश्वर बाछिले और नह को परमेश्वर कहले नह तुम्हें गोपर काठर गोटे जहाज निर्माण कर तो से जहाज जमी जिते निर्माण कर प्रकृति दीर्घ 300 हाथ हम प्रस्तुत 50 हाथ हम उच्चरे 30 हाथ हम तो ये प्रकार गोटे जहाज प्रकृति तैयारी कर परमेश्वर नह को प्रकृति कहले तो से समय नह जो जहाज प्रकृति तैयारी कले नह कौन देखि नह प्रकृति गोटे विषय देखि परमेश्वर जहाँ कही केबे मिथ्या हम ना परमेश्वर जहाँ प्रकृति वर्तमान
ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ପରମେଶ୍ୱର ପାଣି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତରେ ବିନଷ୍ଟ କରିବେ। ତାର ଅର୍ଥ ଏ ଜଗତ ପ୍ରକୃତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧ୍ୱଂସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଜଗତ ଯଦି ଧ୍ୱଂସ ହେବ, ଏ ଜଗତର ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଧ୍ୱଂସ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଯାହା ବି ମୋ ପାଖରେ ଚିନ୍ତା ଥାଉ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ନିଜକୁ ଶୂନ୍ୟ କରିକି ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ, ତେବେ ମୋତେ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଏବେ ନିଜକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କହିକି ସେ ସମୟରେ ନୋହ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଜାହାଜ ତିଆରି କରିବାରେ ସମୟକୁ ଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସମସ୍ୟା ଏଇଟା ନାହିଁ ଯେ ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଧାର୍ମିକ କରିନାହାନ୍ତି, କି ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରିନାହାନ୍ତି, କି ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସର୍ବସ୍ୱ ବିଷୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେଇଟା ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସର୍ବସ୍ୱ ବିଷୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଗତରେ ଆମେ ଯେମିତି ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିପାରିବୁ, ଆଶାରେ ପ୍ରକୃତିରେ ବଞ୍ଚିପାରିବୁ, ଏ ସବୁ ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସେତିକି ଖାଲି ଯୋଗାଇଲେ ସେମିତି ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଛୁ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ଶୂନ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆବିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆବିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକମାନେ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପାଦ କାଢୁଛନ୍ତି। ସେ ଲୋକମାନେ ଜାହାଜ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକମାନେ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଲୋକମାନେ କେମିତି ବାକ୍ୟ ପ୍ରକୃତିରେ ଏ ଜଗତର ପ୍ରାନ୍ତ ଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇପାରିବ, ସେ ସମୟରେ ସେ ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପାଦ କାଢୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବେଶୀ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ସେ ସମୟରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବେଶୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମେ ନିଜକୁ କେମିତି ଆବିଷ୍କାର କରୁଛୁ? ସତରେ ବାକ୍ୟ ସାମ୍ନାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସୁଛୁ, ନିଜର କଳ୍ପନା, ନିଜର ଭାବନା, ଦୁଷ୍ଟତା ବୋଲି ଆମେ କ'ଣ ପକା ଆବିଷ୍କାର କରୁଛୁ କି? ଚର୍ଚ୍ଚ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ଚର୍ଚ୍ଚ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ କ'ଣ ନିଜକୁ ଆବିଷ୍କାର କରୁଛୁ କି? ମୋ ପାଖରେ ଥିବା ସବୁ କଳ୍ପନା ହେଉଛି ଅସାର। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖିବା। ଗୀତ ସଂହିତା ପୁସ୍ତକ ଆପଣମାନେ 94 ପର୍ବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୀତ ସଂହିତା 94 ପର୍ବ 94 ପର୍ବର 11 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ମନୁଷ୍ୟର କଳ୍ପନା ସବୁ ଅସାର ବୋଲି ସଦାପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। ତ ମନୁଷ୍ୟର କଳ୍ପନା କ'ଣ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଅସାର। ସେଠି ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ ଯାହା ବି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ନିଜ ପାଖରେ ଯେତେ ଭଲ ଜ୍ଞାନ ଥାଉ କି ଆମ ନିଜ ପାଖରେ ଯେତେ ବି ଆମେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥାଉ, କେତେ ପ୍ରକୃତିରେ ଆମେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଟା? ହଁ ଭାଇ, ଇଏ ହେଉଛି, ତମେ ହେଉଛ ବେଶୀ ଜ୍ଞାନୀ, ତମେ ହେଉଛ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ। ପରମେଶ୍ୱର ସେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା? ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟର କଳ୍ପନା ସବୁ ଅସାର ବୋଲି ସଦାପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। ତ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ମନୁଷ୍ୟର କଳ୍ପନା ଅସାର ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ଜାଣିଲା ମୋର କଳ୍ପନା ହେଉଛି ଅସାର, ତେବେ ଜଣେ ଲୋକ ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ, ନିଜର କାମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ନିଜର କର୍ମ କ'ଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରକୃତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବ? କେବେ ବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଲୋକମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିଜକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ନିଜର ଦୁଷ୍ଟତା ମଧ୍ୟ କେବେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୋକମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ଆଗ ପାପରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ମାଆଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଲୋକମାନେ ପାପରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏବେ ଆମେ ପାପ କରୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପାପ। ଏବେ ମୁଁ ଦୁଷ୍ଟତାର ଜୀବନ କାଟୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଷ୍ଟ। ଏବେ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱର, ଏବେ ମୋ ପାଖରେ, ଏବେ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରକାର ପାପ ମୋ ଜୀବନରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପାପ। ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଦେଖିଲେ ବାକ୍ୟର ବିପରୀତ। ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତାର ବିପରୀତ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାକୁ ନେଇକି ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କର କଳ୍ପନା ସବୁ ଅସାର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି ସେତିକି ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେ ଜାଗାରେ ଅନେକ ଭଣ୍ଡ ଭାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଅନେକ ଭଣ୍ଡ ଭାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ? ତ ଭଣ୍ଡ ଭାବ ଏ ପ୍ରକାର ଭଣ୍ଡ ଭାବାଦୀ ମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାକୁ ଦେବେ? ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ତ ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ମାନେ କ'ଣ? ବାଇବଲ ଯେଉଁଟା କହୁନି ସେଇଟା କହିବେ, ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁଟା କହିନାହାନ୍ତି ସେଇଟା କର। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ାକରେ ଆପଣ ଯଦି ଯିବେ, ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ାକରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଦୋଷ ଆଜ୍ଞା ଲେଖିଛନ୍ତି।
विचार करो ना, नरहत्या करो ना, चोरी करो ना, लोभ करो ना, निजर प्रतिवासी को आत्मतुल्य प्रेम करो। खाली से खाली ना आतेटा बाक्य अच्छे केतटा 10 आज्ञा अच्छे बाइबल से खाली 10टा नियम अच्छी ता ना बाइबल 613टा नियम अच्छे। तो 613टा नियम लोक पाळीबाटा तो कष्टकर विषय से परमेश्वर 10टा नियम करदे। तो 10टा नियम पालन करवाटा कष्टकर विषय से परमेश्वर श्रेष्ठ आज्ञा दीटा कले से श्रेष्ठ आज्ञा परमेश्वर कौन देले परमेश्वर ना मिथ्या नेब ना निजर प्रतिवासी आत्मतुल्य प्रेम करो। भाई बहन मैंने आम परमेश्वर ना मिथ्या नेबू ना यहाँ तो असंभव आम करवाटा किंतु निजर प्रतिवासी को आम कौन आत्मतुल्य प्रेम कर जदि निजर प्रतिवासी को आम आत्मतुल्य प्रेम करुले मुझा खाऊँ मोर प्रतिवासी से खाइबा दरकार मुझा पिंधुची मोर प्रतिवासी से पिंधा दरकार मुझे फोन धरी मोर प्रतिवासी सेमतीटा फोन धरवा दरकार। तो मुझे केमती मोर प्रतिवासी को आत्मतुल्य प्रेम कर जदि एतिकी करना तो प्रतिवासी को मो पाखे आत्मतुल्य प्रेम कर शक्ति अच्छी से परमेश्वर कहले कौन पाए तेरे तोर प्रतिवासी को आत्मतुल्य प्रेम करे। एक्चुअली परमेश्वर प्रतिवासी को आत्मतुल्य प्रेम करने मनुष्य को शक्ति देना। तो परमेश्वर एक्चुअली कहवाई चाहते कि तो पाखे प्रेम ना तू प्रेम करना तू हूँ दुष्ट लोक तोर कल्पना सब ओसार। तो प्रभु ये विषय तार हृदय स्थापन करने चाहते से परमेश्वर कहते तोर प्रतिवासी को आत्मतुल्य प्रेम करे। सत्य मनुष्य यदि चाहब देख कि मोर प्रतिवासी की सत्य आत्मतुल्य प्रेम कर कि सी जदि वाक्य द्वारा आविष्कार कर वाक्य सामना को जब आसो से समय से गोटे विषय को जान जे मोर दुष्टता हूँ असार मोर कल्पना हूँ असार मुझे जहाँ भी चिंता करुँच प्रभु कि मोपाई सब विषय हूँ असार। से समय जड़े लोकर हृदय को प्रकार हम जानी से समय से निज हृदय भितर क्लेश को पाइब निज हृदय भितर क्लेश को पाइब माने कौन निज हृदय भितर किसी गोटे विषय शून्यता को से भेट तो निज हृदय भितर शून्यता को भेट से लोक क्या निर्भर कर जानी परमेश्वर निर्भर कर। नह विषय आज आम पढ़लु ए नह केते जहाज तैयारी कले जानी नह सीधा सड़क तैयारी करना नह सीधा सड़क जाकि गोबर गछ को काटी ना कि नह गोटे विषय को आविष्कार करते नह गोटे विषय को आविष्कार कले अरे परमेश्वर जहाँ कहले आज यहाँ निश्चिंत भाव में घटो मु जानू कि न जानू मुझे कुआड़ पानी आसो कुआड़ केमती पानी प्रकृति आसिक जगत प्रकृति विनष्ट हम मु जानी ना किंतु प्रभु कही सतरे पूर्ववर्ती समय आम देखा नह जहाज तैयारी कर सारा पर परमेश्वर नह को कौन कहले तुम स्वपरिवार जहाज भितर प्रवेश कर ये नहंकर परिवार 8 प्राणी जहाज भितर प्रवेश कर बाकी सब लोक मैंने पानी द्वारा प्रभु विचार पाए से जगत केते दिन पर्यंत जल प्लावन है जानी 40 दिन दिवा रात्र 150 दिन पृथ्वी पानी स्थगित हो रहा 40 दिन दिवा रात्र जदि पानी प्रकृति खाली आसी भयंकर प्रकृति से जगह पानी प्रकृति आसी लोक मैंने कौन बचापी चेष्टा कले भी बची पारे ना से घर टी उच्चाटा से घर टी गले मुझे बची से गछ लंबा माने बहुत उच्चा जो पानी प्रकृति बढ़ से गछ प्रकृति से गछ मुझे रही यहाँ मतलब वृद्धार समय यहाँ मतलब वृद्धार विषय तो लोक मैंने से समय जिते भी चाहिए ना कि बचापी जड़े भी बची ना 150 दिन जो पृथ्वी पानी स्थगित हो रहा सब प्राणी प्रकृति प्राण त्याग कले लिखाई भाई बहन मैंने नह कौन देखिले जानी नह प्रकृति से विषय को देखिले जहाँ प्रभु जगत मध्य करने चाहते जहाँ लोक मान प्रकृति सूचना देवाई चाहते यार अर्थ ना जे परमेश्वर सबको मारिया चाहते जहाज को तैयारी कर कहबार अर्थ हूँ परमेश्वर लोक मान दया देवाई चाहते परमेश्वर लोक मान जीवन देवाई चाहते से नह को परमेश्वर कौन कहले तू जहाज तैयारी करे 300 हाथ लंबा 50 हाथ उच्चा कौन आते 30 हाथ कौन नहीं सेमती नहीं मुझे भूल कहली टी भल देखा टी देखु आदि पुस्तक 6:15 देख
ଏହି ପ୍ରକାର ନିର୍ମାଣ କରିବ। ଦୀର୍ଘରେ 300 ହାତ, ପ୍ରସ୍ତରେ 50 ହାତ, ଉଚ୍ଚରେ 30 ହାତ ହେବ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ସେ ସମୟରେ ଇଏ ପ୍ରକୃତିରେ ନିର୍ମାଣ କଲେ। କିନ୍ତୁ ନୋହ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଇଏ ପ୍ରକୃତିରେ କୌଣସି ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି କହିଲେ ସେମିତି ପ୍ରକୃତିରେ ତିଆରି କଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି 7-11 ପଦ ବାକ୍ୟ ଦେବି ଦେଖିବ। ନୋହଙ୍କର ବୟସ 600 ବର୍ଷ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସର 17 ଦିନରେ ମହାସମୁଦ୍ର ସମସ୍ତ ଜଳାକାର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ପୁଣି ଆକାଶସ୍ଥ ଦ୍ୱାର ସବୁ ମୁକ୍ତ ହେଲା। ତହିଁରେ 40 ଦିବା ରାତିର ପୃଥିବୀରେ ଦୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେଥିରେ ସବୁ ଜଳାକାର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଲେଖା ହେଇଛି କି ନାଇଁ? ଆକାଶ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲା ମାନେ କ'ଣ? ପାଣି ଆସିବାଟା ସବୁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ଆକାଶରୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ସମୁଦ୍ରରୁ ସବୁ କ'ଣ ଭାଙ୍ଗୁଛି? ଜଳାକାର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ପାଣି ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଆସୁଛି। ସେ ସମୟରେ 12 ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି 40 ତହିଁରେ 40 ଦିବା ରାତିର ପୃଥିବୀରେ ବୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲେଖା ହେଇଛି। 13 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, 13 ପଦ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେହି ଦିନରେ ନୋହ, ପୁଣି ସେମ ଓ ହାମ ଓ ଜେଫତ ନାମକ ନୋହଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ନୋହଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଓ 3 ପୁତ୍ର ବଧୂ ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ତ ସର୍ବସୁଦ୍ଧା ଜାହାଜ ଭିତରେ କେତେ ଜଣ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି? 8 ପ୍ରାଣୀ ଯାଇଛି। ତେବେ ଜଗତରେ କ'ଣ 8 ପ୍ରାଣୀ ଆଜ୍ଞା ଥିଲେ? ଜଗତରେ କ'ଣ 8 ଜଣ ଆକା ଲୋକ ଥିଲେ? ଜଗତରେ ବହୁତ ଲୋକ ଥିଲେ, ସହସ୍ର ଲୋକ ଥିଲେ, କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜାହାଜ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କେତେ ଜଣ କଲେ? 8 ପ୍ରାଣୀ। କେତେ ସତ୍ୟ ସୁସମାଚାରକୁ ଲୋକ କେତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି? ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ବାକି କହୁଛୁ, ଆରେ ଭାଇ ତୋତେ ଯୀଶୁ ଧାର୍ମିକ କରିଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ତୁ ଧାର୍ମିକ ହେଇଛୁ, ତୁ ପବିତ୍ର ହେଇଛୁ। ତ ସତରେ ଲୋକମାନେ ହଁ ଆମେନ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଆରେ କେମିତି? ତେବେ ଆମେ ଯେତେ ଭଲ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ଭଲ ଦେଖାଯାଉ। ଆମେ ଯେତେ ବାକ୍ୟକୁ ଆରେଞ୍ଜ କଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେଇଟା ବାକ୍ୟ କ'ଣ? ମିଛ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଧାର୍ମିକ କେହି ନାହିଁ, ଜଣେ ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ। ତୁମେ ଧାର୍ମିକ କୁଆଡ଼େ ଆଇଲ? ଆରେ ଧାର୍ମିକ କେହି ନାହିଁ ତମେ ଯଦି ଜାଣିଲ, ତମେ ଯଦି ସେ ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲ। କିନ୍ତୁ 11 ପଦ ବାକ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର। 11 ପଦ ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ରୋମୀୟ ପୁସ୍ତକ 3:11 ପଦରେ, ଯେ ବୁଝେ ଏପରି କେହି ନାହିଁ, ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷଣ ସେ ଏପରି ଜଣେ ନାହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ବୁଝିବା ଲୋକ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଲୋକ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି, ହଁ କି ନାହିଁ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ଲୋକ ବି କିଏ ନାହାନ୍ତି ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ 10 ପଦର ବାକ୍ୟ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ବୁଝିଲା ଧାର୍ମିକ କେହି ନାହିଁ, ଜଣେ ବି ନାହିଁ, ତେବେ 11 ପଦ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ବୁଝିବ କହିଲେ, ଆରେ ମୁଁ 10 ପଦ ବାକ୍ୟ ବି ବୁଝି ନାହିଁ ବୋଲି ବୁଝିବ। ଏ 10 ପଦ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯୋଉଟା ଜାଣିଛି, ଯୋଉଟା ଶୁଣିଛି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝି ନାହିଁ। ତେବେ ସେ ସମୟରେ ଲୋକ ପ୍ରକୃତିରେ ନିଜକୁ ଭାଙ୍ଗିବାଟା, ନିଜର ଚିନ୍ତାକୁ ଶୂନ୍ୟ କରିବାଟା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସେ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଦେଖିବେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ରୋମୀୟ ପୁସ୍ତକ 1:17 ପଦରେ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ? ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେ ଜାଗାରେ ସେତିକି ଖାଲି ନାହିଁ, ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ରୋମୀୟ ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବର 17 ପଦ। ରୋମୀୟ ପୁସ୍ତକ 1:17 ପଦ ବାକ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ତ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଅଛି, ତାହା ବିଶ୍ୱାସଜନକ ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି, ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇପାରିବ କି ନାହିଁ? ବାକ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସଜନକ ନା ନାହିଁ? ବାକ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସଜନକ ନା ନାହିଁ? ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ, ତା ବିଶ୍ୱାସମୂଳକ ବିଶ୍ୱାସଜନକ ଲେଖା ହେଇଛି। ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରକାଶ ହେଉଅଛି, ତା ବିଶ୍ୱାସମୂଳକ ବିଶ୍ୱାସଜନକ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଜଣେ ଲୋକ କାମ କର ବୋଲି କହୁନା, ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କର ବୋଲି କହୁନା, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଲୋକକୁ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆରେ ଭାଇ ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ବାକ୍ୟ କହୁଛି ସେଟା ବିଶ୍ୱାସଜନକ। ଧାର୍ମିକତାର ବାକ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସଜନକ ମାନେ କ'ଣ? ବିଶ୍ୱାସମୂଳକ ବିଶ୍ୱାସଜନକ ମାନେ କ'ଣ? ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବ। ତା ମାନେ ବିନା ଧାର୍ମିକତାରେ ଜଣେ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନ କାଟିବାଟା ଅସମ୍ଭବ। ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ଲୋକ ନିଜକୁ ଶୂନ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହିଁ, ଏ ବାକ୍ୟକୁ ନିଜ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଜାଗା ଦେବାଟା ଅସମ୍ଭବ। ସେଥିପାଇଁ ନୋହ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜକୁ ପ୍ରଥମେ ଶୂନ୍ୟ କଲେ। ସେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଜର ହୃଦୟ ବାକ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଦେଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦେଲେ। ସେ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ନୋହଙ୍କୁ ସାଧୁ ଲୋକ ବୋଲି ଦେଖିଲେ, ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ବୋଲି ଦେଖିଲେ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କେବେ ଅନଉନାହାନ୍ତି।
आमर कर्म मत केबे आशा करना आमे केते उत्तम आमे केते भल चर्च रे परमेश्वर सेटा भी आशा करना किंतु परमेश्वर गोटे विषय आशा करि अछंती ए लोक माने हृदय ए लोक मानकर मन प्रकृति कुआडे अछि ए लोक माने प्रकृति वर्तमान मोर हृदय मोर सम्मुख को फेरुछंती कि नहीं परमेश्वर से गोटे विषय को आशा करुछंती सेति परमेश्वर जो लोक माने प्रकृति निजर मन को प्रकृति परिवर्तन करूना निज को चेंज करूना निज को शून्य करूना तो परमेश्वर से लोक मान प्रति क्लेश रखी आम चलतु आ गोटे वाक्य प्रकृति देखा माथी पुस्तक 24 पर्वर वाक्य टे देखते माथी पुस्तक 24 पर्व माथी पुस्तक 24 पर्वर 11 पद अनेक भंड भावादी उठी अनेक को भ्रांत करिवे तो ए जगह को प्रकार भावादी आसुछंती भंड भावादी लिखा है अनेक भंड भावादी आसीबे अनेक को भ्रांत करिवे लिखा है भाई बहन आम जो गॉस्पेल शुणुचु आम से गॉस्पेल जो शुणुचु जो भावादी ठार शुणुचु सेटा परीक्षा करि नेबा दरकार से भावादी को परीक्षा करि नेबा दरकार ए भावादी प्रकृत ईश्वर ठार आगत कि नहीं से परीक्षा करवा दरकार जीशु जहाँ प्रकाश करने चाहते या पाखे जीशुंर इच्छा अच्छी ना नहीं ये सत्तर ईश्वर इच्छा अनुसार मत प्रकृति भावादी कौन भविष्यवाणी कहते कि नहीं से विषय को परीक्षा करवा आवश्यक आमेन कि नहीं भाई हाँ से जगह परमेश्वर कौन कहते अनेक भंड भावादी उठी अनेक को भ्रांत करेंगे लिखाई से परमेश्वर जागृत करुष ए प्रकार भंड भावादी तुम जागृत हुओ बोली कहते खाली सेतकी खाली नहीं आमे जदि देखिबा माथी पुस्तक 24 पद जदि 24 पद टे देखु कोन लिखा हिची कारण भंड कृष्ण माने वो भंड भावादी माने उठी एक महा महा चिन्ह अद्भुत कर्म मान देखाइबे जे जदि संभव हुए तेरे मनोनीत लोक मान सुधा भ्रांत करेंगे से भंड आधा मैंने कौन करेंगे से आश्चर्य काम करेंगे भूत मान को छोड़े भावाणी आश्चर्य भावाणी कहे अनेक कर्म अनेक शक्तिर कर्म करेंगे से लोक मैंने देखिए सतरे ये प्रभुंर दास चलो या विश्वास करवा या भावाणी सत ते लोक मैंने ए प्रकार मिथ्या प्रकृति पड़े जड़े लोक अनेक आश्चर्य काम करवाटा शैतान भी कर ना ना से माथी पुस्तक 7 पर्व ए वाक्य को धरिकी आपने जानतु माथी पुस्तक 7 पर्वर वाक्य कौन लिखाई माथी पुस्तक 7 21-22 मत प्रभु प्रभु डाकती एपरी प्रत्येक स्वर्ग राज्य प्रवेश करेंगे ना मात्र जे मोहर स्वर्गस्थ पिता इच्छा साधन करे से प्रवेश से दिन अनेक मत कहे हे प्रभु आम कि तुम नाम भावाणी कहलु ना पुणी तुम नाम कि भूत मान को छड़ेल ना आ तुम नाम अनेक शक्तिर कार्य कलु ना से स्पष्ट रूपे कहबी मु तुमने हे जानी ना हे धर्माचारी मैंने मो पाखर दूर तेरे ए लोक मैंने एते महान कार्य कले किंतु कौन न जानी महान कार्य कर ईश्वर को इच्छा हाँ कि नहीं ईश्वर कौन इच्छा करुँच ये लोक मैंने सतर से विषय जानी ना माने कौन से सत्य परमेश्वर ठारू से प्रकार विषय को शुणी ना ता माने ये लोक मैंने को प्रकार परमेश्वर को अनुगमन करुँच से परमेश्वर मिथ्या परमेश्वर माने से भावादी होती मिथ्या भावादी आ से मिथ्या भावादी होती मिथ्या जीशु को अनुगमन कर कि नहीं भाई हाँ से जगह से माने कौन कहते प्रभु कहते प्रभु मत प्रभु प्रभु डाकती एपरी प्रत्येक स्वर्ग राज्य प्रवेश करेंगे ना अरे प्रभु जदि चाहिए समस्त स्वर्ग नहीं था कि नहीं कि प्रभु कहीं समस्त स्वर्ग नहीं ना कहीं परमेश्वर इच्छा को गोटे प्रकाश करें इच्छा साधन करने एक्जाक्टली बाइबल भीतर से लिपिबद्ध कर जो लोक मैंने सत्य भावदेव द्वारा प्रकृति शुणे से सत्य ज्ञात से लोक मैंने सत्य ज्ञात जो से सत्य से कौन कर मुक्त कर
किंतु लोक मैंने सत्य को न जानिकी अनेक आश्चर्य काम करुँच महान काम करुँच भूत मान को छड़ाऊँ भावाणी करुँच किंतु 23 पदरे प्रभु से प्रकार लोक कौन कौन से मुझे कहबी कौन से स्पष्ट रूपे कहबी मु तुम जाने ना हे अधर्माचारी मैंने मो पाखर दूर हो तेज ए माने आरंभ शेष पर्यंत धार्मिकतार कार्य कर अधर्माचारी कार्य कर अधर्माचारी माने ये लोक धार्मिक न थाई धार्मिक न होइकी धार्मिकतार कार्य करुछि ना करू जड़े बिना परिधान सुषमाचार प्रचार कर बिना परमेश्वर अभिषिक्त होइकी जड़े गॉस्पेल को कहि पार किंतु सेटा ज्ञान युक्त नाही बोली सेटा ज्ञान युक्त नाही हाँ कि नहीं से ज्ञान युक्त नाही माने परमेश्वर खुशी ना से भावाणी द्वारा से लोक द्वारा खुशी ना हेते परमेश्वर जाय गोटे विषय कहे चाहते मात्र जे मोहर स्वर्गस्थ पिता से साधन करे से प्रवेश कर लिखाई समस्ते स्वर्ग को जावाई चाहते पृथ्वी जिते भी लोक प्रकृति अच्छा बसवास करुँच समस्ते मृत्यु को डरुं समस्ते नरक को डरुं किंतु लोक मान पाखे सठिक रास्ता ना से लोक मान पाखे सठिक मन परिवर्तन से लोक मान पाखे सठिक सुषमाचार पहुँची पारे से लोक मान पाखे सठिक भावाणी प्रचार करुवा भविष्य वक्ता पहुँची ना आमेन कि नहीं भाई हाँ से सठिक भावाणी कहूँ भावाणी भविष्य वक्ता को भेटा आवश्यक ना आवश्यक नहीं आवश्यक अच्छे से भाई भाई नहीं चलते आम आउ गोटे वाक्य प्रकृत देखा बाइबल रे आ गोटे वाक्य देखा माथी पुस्तक 24 पर्वर 22 पद देखु सॉरी मु 22 पद कहली कि 21 और 22 दुईटा देखा है 21 और 22 कारण से एपरी महाक्लेश घटब जे जगतर आरंभ आज पर्यंत घटी ना पुणी केवे घटब ना आउ सही समय जब उणा करा जाई न था तेरे कौन सी मर्त परिधान पाते ना मात्र मनोनीत लोक सकाशे से समय उणा करा परमेश्वर आम जब देखा परमेश्वर क्लेश प्रकृति आसी बोली प्रकाशित वाक्य प्रकाश करुच्ची ना करूँ प्रकाशित 13 पर्व वाक्य जब आप देखिए से 666 नंबर विषय बाइबल प्रकाश कर तब ये लिखाई कि जहन समय लिखाई हाँ कि नहीं जहन समय जहन से आविष्कार कर जहन समय लिखाई कि वर्तमान पर्यंत 666 नंबर लोक दिखाई तो लोक मान प्रचार करूँ भाई 666 नंबर आसो लोक मान से चिन्ह दिहब लोक मैंने धारण करेंगे से ग्रहण करेंगे लोक मैंने पशु पलटि जी लोक मैंने निजर ज्ञान बुद्धि द्वारा प्रकृति किणा बिका प्रकृति क्रय विक्रय करें ना आम यहाँ केवेठू प्रकाश माने वाक्य को प्रकाश करुचा प्रचार करुचे हाँ कि नहीं किंतु लोक मैंने जो शुणुंट कि से विषय घटू ना तो से विषय जो घटू ना लोक मैंने कौन चिंता करेंगे अरे से पास्ट से समय प्रचार करते कि आज पर्यंत से घटी ना तमें से पास्ट मिथ्या हाँ से पास्ट मिथ्या ही पारती कि वाक्य मिथ्या कि वाक्य जोटा कहते मिछ कि केवे भी ना तो 666 नंबर दिया हम ना हम वर्तमान पर्यंत जड़े लोक 666 नंबर दिया ही ना ता माने कौन परमेश्वर लोक मान को बाछी मनोनीत कर तो से मनोनीत लोक मान हृदय वर्तमान पर्यंत कठिन हो हाँ कि नहीं से मनोनीत लोक मान हृदय वर्तमान पर्यंत कठिन हो माने इस्राएल लोक मान परमेश्वर केते लोक मान को मुद्रांकित कर 144,000 लोक हाँ कि नहीं से 144,000 लोक मान को परमेश्वर मनोनीत कर इस्राएल लोक मान वर्तमान पर्यंत जीशु वाक्य विश्वास कर जीशु आसिले जीशु पुनरुत्थित हेले धार्मिक गणित कर विश्वास कर कि इस्राएल लोक मैंने वर्तमान पर्यंत कौन कौन कहते जानी मसीह आसबे आसबे से अपेक्षा
एते से माने नूतन नियम प्रचार करूना नूतन नियम विश्वास करूना पुरातन नियम को से माने विश्वास कर ता माने से माने जिसे भविष्य वक्ता जहाँ लिखी अछंती सेटा आज पर्यंत धरी के अछि सेति में वर्तमान इस्राएल और पैलेस्टाइन मध्य युद्ध चली कौन पे युद्ध चली जानी खाली रे युद्ध चली नहीं अति सन्निकट अच्छी परमेश्वर को परमेश्वर प्रकृत जगत मध्य कौन करने चाहते परमेश्वर जल्दी रूपांतरित करने चाहते माने अति यथा शीघ्र जुगांत हो कि नहीं न्यूज रे आपण देखुथे पैलेस्टाइन माने आक्रमण करूछन्ती इस्राएल को इस्राएल माने आक्रमण करूछन्ती पैलेस्टाइन युद्ध चली ना चली नहीं सेति में एडा होछि क्लेश एबेर परमेश्वर आमको आम आखि रे एटा देखौछन वर्तमान ए प्रकार क्लेश आसुछि सेति में माथी पुस्तक 24 रे 22 21 पद लिखाछि कारण सेतेले एही प्रकार एपरि महाक्लेश घटिबो जे जगतर आरंभ रु आज पर्यंत घटी नाही से परमेश्वर आम जो महाक्लेश देखिनु 2008-9 मसीहा 7-8 मसीहार दंगा को जब चिंता करवा भयंकर थिला कि नहीं 1950 मसीह जापान प्रकृत भूमिकंप होता से लोक से समय बहुत लोक मरी जाते लक्षे केते गोटे मरल 1,20,000 ना 1,25,000 एक्जाक्टली जानी ना किंतु से समय बहुत लोक मरी जाए साधारण भूमिकंप तो परमेश्वर महाक्लेश रखी ए जगतर लोक बचाई चाहिए भी बची पार्बे निजक सुरक्षा करने चाहिए सुरक्षा करें असंभव ए विषय को आम प्रकृति चिंता करवाटा मतलब मूर्खामीर विषय कहते परमेश्वर कौन कहते आई समय जब उणा कर था तेरे कौन सी प्राणी कौन सी मर्त परित्राण पाता ना मात्र मनोनीत लोकों सकाशे से समय उणा कर परमेश्वर वर्तमान पर्यंत जुगांत करूना ए लोक मान रेपचर करूना यार अर्थ कौन जानी परमेश्वर ना कि विजातीय लोक मान पूर्ण संख्यार परित्राण देवाई कहते यह मनुष्य ठारू असाध्य किंतु ईश्वर ठारू यहाँ असाध्य ना लिखाई आमेन कि नहीं कहते मनुष्य निजे परित्राण पाइबाटा बेसी कष्ट निजे चेष्टा करिकी परिश्रम करिकी व्यवस्था मानिकी परित्राण पाइकी स्वर्ग राज्य प्रवेश करवाटा बेसी कष्ट किंतु ईश्वर कष्ट कि माथी पुस्तक 22 पर जब आम देखा से विवाह उत्सव विवाह जड़े राजा निजर पुओ विषय बाहाघर विषय कहूँ बाहाघर को प्रकार बाहाघर स्वर्ग राज्यर बाहाघर लिखाई देखा टे देखु माथी पुस्तक 22 एक पद देखिए पुनर्बार जीशु दृष्टांत द्वारा से उत्तर देले स्वर्गराज एपरि जड़े राजा सदृश जे अपना पुत्र को विवाह उत्सव आयोजन कले से स्वर्गराज को प्रकार लिखाई माने जड़े राजा निज पुओ विवाह उत्सव माने आयोजन कर प्रभु कहले स्वर्गराज एपरि जड़े राजा सदृश जे अपना पुत्र विवाह उत्सव आयोजन कले लिखाई से समय 3 पद लिखाई आई उत्सव को निमंत्रित लोक मान को आह्वान करने निमंते से अपना दास मान को प्रेरण कले किंतु से मैंने आसवा को इच्छा कले ना ए विवाह उत्सव को सबको माने निमंत्रण कराई आस मोर पुओर बाहाघर अच्छी से बाहाघर वंश भात रोषे कराई खाइब समस्त विषय प्रस्तुत किंतु निमंत्रित लोक आसपा राजी ना निमंत्रित लोक कौन कहते आम सियाड़े जाऊँ आम भोजी करने जाऊँ आमर काम अच्छी मोर चाकरी अच्छी मोर स्वामी कौन गोटे कहे मोर स्त्री कौन कहते मु आसपारि ना तुम भोजी को जाओ आम भोजी करूँ घरे भी मांस आनिक रोषे कर खाइबी लोक मान चिंताधारा एमती अच्छी कि राजा डाकुं आस समस्त विषय प्रस्तुत आसिक खाओ किंतु मनोनीत लोक आसवाई इच्छा ना कहते जगतर लोक आम जो गस्पेल कहूँ लोक मैंने शुणा नाराज लोक मैंने कौन कहते ए शुण ना जाग्रत ये भंड भाव ये मिथ्या कहूँ सतरे तू धार्मिक हम बाइबल तो कहूँ धार्मिक कहने जड़े सुधा नहीं तू केमती धार्मिक बोली कहूँ लोक मैंने गोटे विषय को काउंटर अटाक कि तार काउंटर अटाक आम भल जानी जीशु भल जानी कि नहीं जीशु ठार लोक अधिक चालाक हे
ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଯେତେ ଚାଲାକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମୂର୍ଖ ଆଜ୍ଞା ହଁ କି ନାଇଁ ଗାଉ ନିଜକୁ ଯେତେ ଚାଲାକ ଭାବିବ ସେତିକି ସେ ଗୋ ଖାଇବ କ'ଣ ଖାଇବ ଗୋ ଖାଇବ ସେଥିପାଇଁ କାଉ କ'ଣ ଚାଲାକ କି କେବେ ଚାଲାକ ନାହିଁ ଏତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଚାଲାକ କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ବେଶୀ ଚାଲାକ ଭାବୁଛୁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଜାଗାରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ଡାକୁଛନ୍ତି ଚାରିପଦରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁନର୍ବାର ସେ ଅନ୍ୟ ଦାସମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରି କହିଲେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହ ଦେଖ ଆମେମାନେ ଆପଣା ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛୁ ଆମର ବୃଷ ଓ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ପଶୁଗୁଡ଼ିକ ମରାଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆପଣମାନେ ବିବାହ ଉତ୍ସବକୁ ଆସନ୍ତୁ ସବୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ରାଜା ଡାକୁଛନ୍ତି ଦାସମାନଙ୍କୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ଯାଅ ଡାକ ବୋଲି ଯଦି ଆମେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଭାଇ ସୁସମାଚାର ଶୁଣ ବାକ୍ୟ ଶୁଣ ଯଦି ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ ଭାଇ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସୁଛ କି ନାହିଁ ଆଜି ପାଷ୍ଟର ଆସନ୍ତି ଆସ କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆସିବା ପାଇଁ ରାଜା ନାରାଜ ହଁ ବାରକୁମାର ଏଠୁ ଆସିବା ପାଇଁ ନାରାଜ ବାଲିଗୁଡ଼ା କୋଟାରେ ସାହିରୁ ଆସିବାଟା ନାରାଜ ସିଦ୍ରିଙ୍ଗାରୁ ଆସିବାଟା ମଧ୍ୟ ନାରାଜ ଖମନକୁଣ୍ଡ ଆସିବାଟା ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସେଟା 40 କିଲୋମିଟର ହେଉଛି ତେବେ ଆମେ ନିଜକୁ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ତେବେ ଆମର ଯୋଜନା ଆମର ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ ଥିବ ତେବେ ଆମେ ପରିଚାଳନା ପାଇଲୁ ଧାର୍ମିକ ହେଲୁ ପବିତ୍ର ହେଲୁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଈଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁନୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକୃତିରେ ଆମେ କେଉଁ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରକୃତିରେ ମାତାଲ ହେଇଛି ନିଜର ଗୋଟେ ଦୁନିଆକୁ ତିଆରି କରିଛୁ ନିଜର ଦୁନିଆରେ ପ୍ରକୃତିରେ ମାତାଲ ହେଇକି ଅଛି ହଁ କି ନାଇଁ ଭାଇ ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଏ ଜାଗାରେ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଆସ ଖାଇବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ନାରାଜ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମେ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ 25 ପର୍ବର 46 ପଦ ବାକ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ 25:46 ହଁ ଏମାନେ ଅନନ୍ତ ଶାସ୍ତି ଲେଖାଇଛି କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକ ମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଯିବେ ତ ବିନା ଧାର୍ମିକତାରେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି କି ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଧାର୍ମିକତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ରାଜା ଯଦି ବିବାହ ଉତ୍ସବକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ତାର ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଯେ ଖାଇବାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରାଜା କ'ଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ବିବାହ ଉତ୍ସବକୁ ଖାଲି ଆସିବ ବୋଲି ଡାକୁନାହାନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରବେଶ କରିଲା ବେଳକୁ ରାଜା ପ୍ରକୃତରେ ଡ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ସବୁକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହଁ କି ନାଇଁ ଭାଇ ସେଥିପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରକୃତରେ ସବୁକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଖାଲି ରାଜା ଆସିକି ଖାଇକି ତମେ ମଜା ମଜଲିସ୍ କରିକି ଯାଅ ନାଚିକି ଡାନ୍ସ କରିକି ଖାଲି ଯାଅ ବୋଲି ଡାକୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରାଜା ଆସ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପରିଧାନ କର ହଁ ସେ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ଗଲେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହେଇନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହେଇନଥିଲେ ଲୋକମାନେ ଡ୍ରେସ୍କୁ ପରିଧାନ କଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲେ ରାଜା ଦେଇଥିବା ଡ୍ରେସ୍କୁ ପରିଧାନ କଲେ ନାହିଁ ଇଏ ଡ୍ରେସ୍ ପରିଧାନ କଲେ ନାହିଁ ମାନେ କ'ଣ ରାଜା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଡ୍ରେସ୍ ଠାରୁ ୟାର ଡ୍ରେସ୍ ବେଶୀ ଦାମିକିଆ ଥିବ ୟାର ଡ୍ରେସ୍ ବେଶୀ ଭଲଟା ଥିବ ସେ କିଏ ଜାଣି ସେ ପୁମାର ଥିବ କି ନହେଲେ ସେ ଆଡିଦାସର ଥିବ ନହେଲେ ଏମିତି ବହୁତ ବ୍ରାଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ବହୁତ ରେଟ୍ ଦାମ୍ ସେଇଟା ସେମିତିଟା ସେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଥିବ କିନ୍ତୁ ରାଜା ଯେଉଁଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ସେ ଡ୍ରେସ୍ କଲର୍ ସମାନ ସେଥିପାଇଁ ରାଜା କାହିଁକି ସମାନଟା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ବିଚାର ମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରୁନାହାନ୍ତି କି ରାଜା ଇଏ ତୁ ଜ୍ଞାନୀ ତୁ ମୂର୍ଖ ତୁ ମାନେ ତୋ ପାଖରେ କିଛି କିଣା ହେଇ ତ ରାଜା ସେମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ରାଜା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଲେଭେଲରେ ଏତେ ସମାନ କଲର୍ ଦେଇছে ଆମେ କି ନାଇଁ ଭାଇ ଏତେ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ କାହାକୁ ଉଣା ଅଧିକ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆରେ ଭାଇ ତୁ ପରିତାଣ ପାଇଛୁ ସେଥିପାଇଁ ତୁ ଧାର୍ମିକ ତୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବୁ କିନ୍ତୁ ପାପୀକୁ କ'ଣ କହୁଥିବେ ଆରେ ତୁ ବି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ତୁ ମଧ୍ୟ ସୁସମାଚାରକୁ ଶୁଣେ ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ହେଇଛୁ ମୁଁ ତୋତେ ଧାର୍ମିକ କରିଛି 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତୋତେ ଧାର୍ମିକ ମୁଁ କରିସାରିଛି ତୁ ପବିତ୍ର ହେଇସାରିଛୁ ଖାଲି ଏତିକି ଖାଲି ବିଶ୍ୱାସ କରି ଗ୍ରହଣ କରେ ଯୀଶୁ ଏଇଟା କହିବା କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନ କେମିତି ନାଇଁ ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ
ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ ସେଠି କରିବା ଦରକାର କହିକି ସେମାନେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ହେତେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମାନେ ଅନନ୍ତ ଶାସ୍ତି କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକ ମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଯିବେ। ସେତେ ଧାର୍ମିକ ମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ। ପାପ ଯିବ କି? ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି ବାଇବଲ କହୁଛି। ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 6ର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 6ର ବାକ୍ୟ କ'ଣ କହୁଛି? କାରଣ ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ ଲେଖାଯାଇଛି। ପାପର ବେତନ କ'ଣ? ସେଥିରେ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ପାପ ଅଛି ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯିବ ନାହିଁ, ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ। ତା ମାନେ ୟା ପାଇଁ କ'ଣ ରକ୍ଷିତ ହେଇକି ଅଛି? ପ୍ରକାଶିତ 21 ପର୍ବର ବାକ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେ ଲୋକ ପାଇଁ ଅଗ୍ନି ରଖି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଟିକେ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ପ୍ରକାଶିତ 21 ପର୍ବ ଟିକେ ଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରକାଶିତ 21 ପର୍ବର 8 ପଦ ବାକ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। तो से लोक कुमृत्यु जगुଛି द्वितीय मृत्यु, हाँ कि नहीं? तो द्वितीय मृत्यु से अपेक्षा करिक अछि, ता माने एमानकु नरक प्रभुतिर जगिছে। अरे भाई स्वागत मु तोते स्वागत करूछि आसे बोली को लोक मानक में जार हुदर पाप अछि। तेते परमेश्वर जगह कहउछंती, किंतु जे माने भीरु अविश्वासी घृण्य कलंकित नरघातक व्यभिचारी मायावी प्रतिमा पूजक से माने और समस्त मिथ्यावादी अग्नि और गंधक प्रज्वलित हृदय अंश पाइबे। यही द्वितीय मृत्यु लिखाई। ये सब लोग को जगह अंश पाइबे लिखाई। द्वितीय मृत्यु अग्नि वो गंधक प्रज्वलित हृदय रे अंश पाइबे लिखाई। गोटे चाउल भात होगा 100 डिग्री तार 100 डिग्री तार माने कौन 100 डिग्री पानी फुटिले गोटे चाउल भात हो जाए। तो लुहा गरम होगा केते डिग्री दरकार जानी? लुहा भी पानी परी हम जानी कि नहीं? तो लुहा पानी परी होगापी केते डिग्री सेल्सियस तापमात्रा दरकार? 1500 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा दरकार। यदि 1500 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा दिया हम लुहा मत गोटे पानी ये पृथ्वी को विनष्ट करने पृथ्वी रे माटी तले परमेश्वर केते डिग्री सेल्सियस तापमात्रा रखी जानी? वैज्ञानिक मान आविष्कार कौन कहूँ जानी? 5000 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा पृथ्वी भितर अच्छी। ता माने पृथ्वी रे लोक बंचे ना मरबे? ता माने माने बाष्प हिरोशिमा नागाशिमा रे अमेरिका जो एटॉमिक बम प्रकृति पकईला लोक मैंने गोटे सेकेंड अदृश्य हो बेले बेले देखी कि नहीं? यूट्यूब रे माने वीडियो जाक अपलोड अच्छे। गोटे सेकेंड बम पड़ा ब्लास्ट है अदृश्य आहांती हाड़ ना कि किसी नहीं, खाली लोक बाष्प बोले ताने से घर जाक बाष्प है। से हिरोशिमा नागासाकी रे जो बम प्रकृति पड़ा से जगार वर्तमान पर्यंत घास उठुना जानी? वर्तमान पर्यंत घास उठुना। आ से देशर लोक मैंने प्रकृति वर्तमान पर्यंत कौन केमती जन्म होती जानी? कार हाथ नथिबो, कार प्रकृति पाटी नथिबो, कार नाक नथिबो, कार गोटे आखि नथिबो, एमती जन्म ता माने गोटे एटॉमिक बम रो पावर जोड़े पृथ्वी सबको पंगु कर। परमेश्वर वाक्य परमेश्वर जहाँ अग्नि प्रकृति पृथ्वी मत रखी अच्छा से जब ब्लास्ट है माने ए जगतर लोक बंची पारे कि? असंभव। आमेन कि नाई भाई? से परमेश्वर कौन कहते चाहते? परमेश्वर प्रकृति कहते चाहते मोर लोक मैंने 2टा दोष करतेटा दोष? 2टा को वाक्य लिखाई? जिरेमिया केते पर्व 17 नहीं 13 पर्व
हाँ टिके देखु 13:17 ना 13:8 डाउट टिके देखबा जिरिमियो 13 टिके देखबा जिरिमियो 13 नहीं सॉरी जिरिमियो 2 पर्व 13 नहीं 2:13 लागु हाँ 2:13 जिरिमियो पुस्तक 2:13 कारण आंभर लोक मैंने 2टी दोष करियछंती से माने अमृत जलर निर्झर स्वरूप जे आंभे आंभ को परित्याग करियछंती पुणी आपणा मानक निमंते नाना कूप खोली अछंती से सब भग्न कूप जल धारण करि न पारे हेते परमेश्वर लोक मान को देखुछंती लोक माने कोन करिछंती बोली बहु कहउछंती 2टा दोष करिछंती लेखाइछ हेते 2टा दोष माने कोन से माने अमृत जलर निर्झर स्वरूप जे आंभे आंभ को परित्याग करुछंती फास्ट पॉइंट होची परमेश्वर को लोक माने फिंगिछ द्वितीय पॉइंट होची कोन पुणी आपणा मानक निमंते नाना कूप खोली अछंती से सब भग्न कूप जल धारण करि न पारे लेखाइछ एते निज पे को प्रकार को खोली छंती जो कुरे पानी नहीं सेटा भग्न कूप हो कि नहीं पानी नथिबा को के पानी आनिया पे जीवो पानी नथिबा को पशु जीवो से पशु आगे जीव जो पशु प्रकृति मरवा पाई चाहूँ जो पशु शोषरे मरु पानी न पीकिले मत चलेबो कोई जो पशु भाबुची से पशु आगे जीव से पाए भग्न कूप को पानी खोजवा किंतु जो पशु प्रकृति चाहूँ बंचिया से पशु को भग्न को जीव जानी छंती निर्झर स्वरूप निर्झर स्वरूप माने कौन एटा होची परमेश्वर पाखरे आगा अछि एते परमेश्वर कहउछंती कारण आंभर लोक माने 2टी दोष करियछंती से माने अमृत जलर निर्झर स्वरूप जे आंबे आंभ को परित्याग करियछंती लोक जदि जानिले आमे परमेश्वर को परित्याग करिछु आदि पुस्तक 3 पर्व जदि देखिबा आदम हवा फल खाइला परबे परमेश्वर स्वर शुणी कि से भीत हो उद्यान मध्य लुचिले लेखाई ता माने ए माने परमेश्वर ठारे पलायन करि ता माने परमेश्वर ठारे माने लुचुछन तो कहीं लुचुछन कारण एमान के भितर अलग आत्मा प्रवेश करिछ तार अर्थ एमाने भितर परमेश्वर को परित्याग करिछ परमेश्वर जहाँ एमान को वाक्य कहिथिले से वाक्य को हृदय भितर रखी ना एमाने शैतान स्वर शुणिकी से सत सत ज्ञानदायक वृक्षर फल खाई से सेटा प्रकृति बनौची तुम जाओ हेते लोक मान कौन प्रकृति परमेश्वर ठार दूर को लेकिन जाऊँगी निजर ज्ञान निजर बुद्धि लोक मैंने भावुंट आम पाखे ज्ञान थीबाटा एटा बेसी भल आम पाखे बुद्धि थीबाटा एटा बेसी भल एटा उत्तम बोली लोक मैंने भावुंट किंतु परमेश्वर सेटा को कौन कहते एटा निजर कूप बोली ए ज्ञान ए बुद्धि रे किसी केबे मत ए ज्ञान बुद्धि रे केबे पानी बाहरिबो नै सेटा भग्न कूप सेटा जल धारण करि न पारे एते परमेश्वर कौन देखुछंती लोक मानको ते परमेश्वर कौन कहै पे चाहउछंती लोक मानको परमेश्वर गुटे विषय कहै पे चाहउछंती भाई बोली माने तुम निज को फिंग शून्य कर वाक्य निकट को फेर कहै पे चाहउछंती तेति आज हम जो देखुछु आज हम जो पढुछु सतरे भाई बोली माने परमेश्वर हमको केंदे धार्मिक करियछन हमर धार्मिकता को देखिकी आमे पवित्र आमे जने लोक पवित्र थिलु सेति हमको पवित्र बोली गणिले नाही सेमति नाही परमेश्वर हमर कौन से विषय को देखि नाथि कि परमेश्वर हमर कौन से विषय को चाहि ना किंतु परमेश्वर गुटे विषय को चाहि छथि परमेश्वर तांकर इच्छा गुटे रखि छै तेते से इच्छा जे साधन करिवो से परित्राण प्राप्त होबो लेखाइ हेते आमे जदि आ गोटे वाक्य देखिबा एफिसियो पुस्तक टिके जानतु आज टिके लंबा टॉपिक करिछि लेट हेले भी चलबो क्षमा प्रार्थना मागुछि सेति समय पास्ट देई संध्या समय को रक्षा करना कहि कि अभियोग कले भी टिके करंतु किछि असुविधा नै एफिसियो पुस्तक 4 पर्व टिके जानतु एफिसियो पुस्तक 4 रो 18 पद वाक्य देखंतु से माने आपण मानक ठारे थिबा
ଅଜ୍ଞାନତା ହେତୁ ଓ ନିଜ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଝଡ଼ତା ହେତୁ ଆପଣା ଆପଣା ବୁଦ୍ଧିରେ ଅନ୍ଧକାରାଚ୍ଛନ୍ନ ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜୀବନରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଅଛନ୍ତି। କେତେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି ଲେଖା ହେଇଛି? କ'ଣ ପାଇଁ? ନିଜ ପାଖରେ ଥିବାଟା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ବୁଦ୍ଧିରେ ଅନ୍ଧକାରାଚ୍ଛନ୍ନ ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜୀବନରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଅଛନ୍ତି। କେତେ ଲୋକମାନେ ଜୀବନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ କାରଣ ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ଯେଉଁଟା ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ସେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଥିବା। ଆମେ କି ନାଇଁ ଭାଇ ବୋଲ? ସେଥିପାଇଁ ଏ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ଆପଣାମାନଙ୍କଠାରେ ଥିବା ଅଜ୍ଞାନତା ହେତୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସଠିକ୍ ସୁସମାଚାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସଠିକ୍ ସୁସମାଚାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସଠିକ୍ ଭାବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାକୁ ଭେଟି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି? ଅଜ୍ଞାନତା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅଜ୍ଞାନତା ହେତୁ ସେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜୀବନରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ମାନେ ସେମାନେ ଜୀବନ କେବେ ପାଇପାରିବେ। ତା ମାନେ ଏ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ କେବେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣମାନେ ଠେକୁଆର କାହାଣୀ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଠେକୁଆର କାହାଣୀ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଦିନ ଠେକୁଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିଲା। ଠେକୁଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। କ୍ରିକେଟ ଯଦି ଯିବେ ସେଠି ଠେକୁଆ ମାନେ ବି ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ନାହାନ୍ତି। ଆମର ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଚୌକରେ ଗୋଟେ ଧଳା ଠେକୁଆ ଅଛି, ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏ ଠେକୁଆ ଗୋଟେ ଦିନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିଲା। ଏ ଠେକୁଆ ନାଇଁ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା, ସାଉଣ୍ଡ ପ୍ରକୃତିରେ ଶୁଣାଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିଲା ଏ ଚମକିଲା, କ'ଣ ହେଲା? ଡରିକି ସାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଶୁଣିଲା। ଇଏ ନାଇଁ କୌଣସି ବିଷୟ ଚିନ୍ତା ନ କରିକି ଧାଇଁଲା, ପଶୁକୁ ଦେଖି ଧାଉଁଛି। ସେତେବେଳକୁ କିଏ ଦେଖିଲା ଜାଣିଛ? ସେତେବେଳେ ମାଙ୍କଡ଼ ପ୍ରକୃତିରେ ଦେଖିଲା। ଆରେ ଠେକୁଆ ଭାଇ କାହିଁକି ଧାଉଁଛ? ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିଲି, ମାନେ ଏଇଟା ଭୂମିକମ୍ପ ଆକା ହେଲା। ସେଇଟା ଭୂମିକମ୍ପ, ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଇଛି, ଲୋକମାନେ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ମରି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧାଉଁଛି। ଏ ମାଙ୍କଡ଼ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କାଳ ବିକଳ ହେଇକି ସେ ଠେକୁଆ ପଛରେ ଧାଇଁଲା। ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରକୃତରେ ଧାଉଁଛନ୍ତି, ପଛକୁ ନେଇକି ଧାଉଁଛନ୍ତି। ସେ ଜାଗାରେ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ଦେଖିଲା। କିଏ ଦେଖିଲା ଜାଣିଛ? ଭାଲୁ ଦେଖିଲା। ଆରେ ଭାଇ କାହିଁକି ଧାଉଁଛ? ତମେ ଦୁଇ ଜଣ କାହିଁକି ଏତେ ହେଇକି ଧାଉଁଛ? ଭାଇ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଡାକୁଛୁ, ଧାଉଁଛୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗା ଅଛି। ଇଏ ଭାଲୁ ବି ପ୍ରକୃତିରେ ଧାଇଁଲା। ଏ ଠେକୁଆ ଧାଉଁଛି, ମାଙ୍କଡ଼ ଧାଉଁଛି, ଭାଲୁ ଧାଉଁଛି। ଶେଷରେ ପ୍ରକୃତିରେ କିଏ ଦେଖିଲା ଜାଣିଛ? ହରିଣ ଦେଖିଲା। ହରିଣ ତ ସବୁଠୁ ଭୟଙ୍କର ଲୋକ। ସେ ତ ସବୁ ମାନେ ଦୁର୍ବଳ, ସବୁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କଠାରୁ ସେ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳଟା ସେ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଦେଖିଲା ସମସ୍ତେ ଧାଉଁଛନ୍ତି। ଇଏ ପଚାରିଲା ଭାଲୁ କାହିଁକି ଧାଉଁଛୁ? ନାଇଁ ମାଙ୍କଡ଼ ଧାଇଁ ଆଇଲା। ଇଆଡ଼େ ସେ ଠେକୁଆ ଶୁଣିଲା, ପୁଣି ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା ସିଆଡ଼େ। ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା ମାନେ ଲୋକ ମରିଗଲେ ସେଠି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଧାଉଁଛୁ। ଏ ହରିଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ଧାଇଁଲା। ଶେଷରେ କ'ଣ ହେଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏମାନେ ଧାଇଁବାଟା ଆଉ ଜଣେ ପଶୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିଲା, ସେ ହେଉଛି ସିଂହ। ସେ ସିଂହ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ତେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଧାଉଁଛନ୍ତି, ଖାଲି ଧାଉଁଛନ୍ତି ସେମିତି ନାହିଁ, ଯିଏ ବି ଦେଖିଲା ସବୁ ଧାଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ସିଂହ ଦେଖିଲା, ଏ ସିଂହ ଟିକେ ଡରବ ନାହିଁ ସହଜରେ। ଏ ସିଂହ ପଚାରିଲେ, ଭାଇ ବୋଲେ ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଧାଉଁଛ ଏଇଟା ସବୁ? ନାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସାଉଣ୍ଡ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ କହିଲା ମୋତେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧାଉଁଛି। ସେ ସିଂହ ପଚାରିଲେ, ସେ ତମ ଆରେ ଭାଲୁକୁ ପଚାରିଲେ, ଭାଲୁ ତୋତେ କିଏ କହିଲା? ନାଇଁ ମୋତେ ହରିଣ, ମାନେ କ'ଣ ହରିଣକୁ ପଚାରିଲେ, ହରିଣ ତୋତେ କିଏ କହିଲା? ନାଇଁ ମୋତେ ଭାଲୁ କହିଲା। ଭାଲୁକୁ ପଚାରିଲାକୁ ଭାଲୁ କହିଲା, ନାଇଁ ମୋତେ କିଏ କହିଲା? ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା। ତ ମାଙ୍କଡ଼ ପଚାରିଲା, ତୋତେ କିଏ କହିଲା? ନାଇଁ ଠେକୁଆ ଧାଇଁବାଟା ଦେଖିକି ଧାଉଁଛି। ତା ମାନେ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ହଁ କି ନାଇଁ? ଏ ଠେକୁଆ ବି ସତ୍ୟ ଜାଣିନାହିଁ, ଏ ମାଙ୍କଡ଼ ବି ସତ୍ୟ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ନ ଜାଣିକି ଧାଉଁଛନ୍ତି ନିଜେ। ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା ସେତେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଗତରେ କାହିଁକି ପ୍ରକୃତରେ ମିଥ୍ୟା ଗସ୍ପେଲକୁ ପାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକୃତରେ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ସତ୍ୟ ନ ଜାଣିଥିବା, ହଁ କି ନାଇଁ? ସତ୍ୟ ନ ଜାଣିଥିବେ ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଧାଉଁଛନ୍ତି। ସତରେ ଲୋକମାନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଡରୁଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଅଜଣାତରେ ମୃତ୍ୟୁରେ ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି।
भाई भौणी मैंने आम जदि देखा परमेश्वर कौन कहते रोमियो पुस्तक आम जदि देखा कहले रोमियो पुस्तक टिके जानतु रोमियो पुस्तक 10 पर्वर वाक्य टिके जानतु रोमियो पुस्तक 10 2 पद आ 3 पद देखा कारण ईश्वर विषय जे सेमानकर उद्योगी अच्छी यह मुझे सपक्ष साक्ष्य देउछि किंतु सही उद्योग ज्ञान युक्त नुहे जेणु ईश्वर दत्त धार्मिकता विषय अज्ञ होई ओ आपणा आपणा धार्मिकता स्थापन करने को चेष्टा करी सेमाने ईश्वर दत्त धार्मिकतार बशीभूत होइना एते लोक माने ईश्वर दत्त धार्मिकतार कहीं बशीभूत होइना कारण निजर गोटे उद्योगी अच्छी तेते जगतर लोक मान पाखे ईश्वर विषय उद्योगी अच्छी वाक्य प्रचार कर उद्योगी अच्छी किंतु परमेश्वर से उद्योगी को कौन कहते ज्ञान युक्त ना हाँ कि नहीं से आमर ज्ञान आमर बुझामणा आमर जानाटा ईश्वर सम्मुख में कौन किसी उद्योगी नहीं से ज्ञान युक्त ना से परमेश्वर कहते कारण ईश्वर विषय से जे सेमानक उद्योग अच्छी सेमानक सपक्ष साक्ष्य देउछि किंतु सही उद्योग ज्ञान युक्त नुहे से आमर कर्म आमर उत्तमता आमे जहाँ प्रकृति चिंता करुचु सेटा परमेश्वर खाली ज्ञान बोली ए ज्ञान उद्योगी नहीं एटा ज्ञान युक्त नहीं से 3 पदरे प्रभु कौन कहते जेणु ईश्वर दत्त धार्मिकता विषय अज्ञ होई वो अपना अपना धार्मिकता स्थापन करने को चेष्टा करी सेमाने ईश्वर दत्त धार्मिकतार बशीभूत होइना तार अर्थ ए लोक मैंने शुणा चाहूना विश्वास करूना यार अर्थ नहीं जे जीशु से धार्मिक करना यार अर्थ नहीं जीशु से मरीना यार अर्थ नहीं जीशु से पवित्र करना जीशु पवित्र कर धार्मिक कर क्रूसरे चढ़ी आस किंतु लोक माने पाखे निजर किसी गोटे उद्योगी अच्छे से उद्योगी लोक मैंने बाकी विश्वास कर कि नहीं से परमेश्वर कौन कहते से ज्ञान से उद्योग ज्ञान युक्त नुहे परमेश्वर आमको जो देखुं गोटे विषय कहते चाहूँ कौन आ गोटे वाक्य को आम देखा माथी पुस्तक 25 पर्व आउ थे जातु फेरतु माथी पुस्तक 25 पर्व 25 नहीं सॉरी क्षमा करंतु 19 पर्व 19 पर्वर 25 और 26 पद देखो पाइले समस्त तब ए जगह शिष्य मैंने कौन पचार तेरे परिधान किए पाइब जीशु शिष्य मैंने आश्चर्यजनित हेले जीशु जीशु के माने अनुगमन कर आश्चर्य परिधान पाइब किए जीशु कहले यहाँ मनुष्य ठार असाध्य किंतु ईश्वर ठार समस्त विषय साध्य कहते परिधान पाइबाटा जोड़े मनुष्य पाखे यहाँ बहुत कष्टकर विषय किंतु जीशु कले हम ना ना जड़े लोक जीशु यदि कम करेंगे हम ना ना ए बाहाघर किए प्रस्तुत करुच्ची पुओ ना बापा बापा एते पुओ चिंता करवा आवश्यक अच्छी कि ना बाप पुओ खाली विवाह वस्त्र परिधान करवार अच्छे खाली विवाह वस्त्र परिधान करले सरला पुओर काम किंतु पुओ जदि चेष्टा करुच्ची ना मुझे भलरे करवा दरकार मुझे बापा ठार अधिक चिंता करवा दरकार हेले ये ना कि तार बापा को विश्वास करूना
खाली रे बापा कहूँ कि बापा करवा काम को विश्वास करूना हाँ कि नहीं हाँ आम कष्टकर विषय हो पारे परित्राण साधन करने परित्राण आम बेसी कष्ट विषय हो पारे किंतु ईश्वर कष्टकर विषय कि नहीं ये शिष्य मैंने देखिले शिष्य मैंने यह शुणी आश्चर्यचकित हो कहले तेरे किए परित्राण पाइपे आम पचारु तेरे परित्राण पाइबाटा कष्ट नहीं कि मुझे कहबी परित्राण पाइबाटा कष्ट नहीं कहीं ना कौन जानी कहीं जीशु कहते परित्राण पाइबाटा कष्ट नहीं जीशु कहते परित्राण सहज ईश्वर समस्त विषय साध्य से जगह लिखाई जीशु से एक दृष्टि चाहे कहले यह मनुष्यर असाध्य किंतु ईश्वर समस्त साध्य हालेलुया से परमेश्वर कले हम परमेश्वर जदि जड़े लोक को धार्मिक करले बोले हम कि मनुष्य बेसी कष्ट से परमेश्वर गोटे विषय कहते चाहते तू निजक शून्य करे आ गोटे आम वाक्य को देखा प्रथम तिमोथी टिके देखा प्रथम तिमोथी कड़े अच्छे केते पृष्ठ पाइले कि 200 290 प्रथम थेसलोनिक 2 पर्वर टिके देखंतु प्रथम तिमोथी 2 पर्वर 4 पद वाक्य देखंतु तेरे जीशुंकर इच्छा कौन लोक नरक जातु लोक पाप है कि जीवन बंचतु एड़ा इच्छा कि नहीं जीशुंकर इच्छा कौन समस्त जेपरी परित्राण और सत्य संबंध ज्ञान प्राप्त होती यह से इच्छा करती लिखाई परमेश्वर सबको परित्राण दिया माने सबको स्वर्ग को नहीं चाहते माने जीशु समस्त काम करने आमेन कि नहीं भाई आमेन से परमेश्वर जगह से इच्छा जनाई चाहते से संबंध में कहवाई चाहते जो संबंध में से कहते हैं हूँ परित्राण रास्ता से परित्राण पाइबाटा लोक मैंने प्रकृति परित्राण लोक मैंने पाई ना यार अर्थ कौन जानते लोक मान पाखे सठिक मार्ग ना माने लोक मैंने सठिक मार्ग को भेटी ना माने सठिक मार्ग में जाऊा भविष्य वक्ता को भेटी ना हाँ कि नहीं माने जो ये सठिक रास्ता को प्रकृति पाई ना यार अर्थ कौन जो भविष्य वक्ता ठारे माने प्रकृति भविष्यवाणी शुणु से भविष्य वक्ता परित्राण पाई हाँ कि नहीं से परमेश्वर से विषय को प्राधान्य दे कौन कहते चाहते समस्त जेपरी परित्राण और सत्य संबंध ज्ञान प्राप्त होते यह से इच्छा करते आम माथी पुस्तक 7:21 पद वाक्य पढ़िलु मते प्रभु प्रभु डाकती एपरी प्रत्येक स्वर्गराज में प्रवेश करेंगे ना जे मोहर स्वर्गस्थ पिता इच्छा साधन करे से प्रवेश कर लिखाई ना लिखाई से स्वर्गस्थ पिता इच्छा कौन आम मनुष्य मैंने काम करूँ व्यवस्था पालन करूँ 617टा नियम पालन करूँ सतरे करें भाई बहन को गोटे विषय पचारे चाहे आपण मैंने गोटे वस्त्र गोटे सूतार या वस्त्र परिधान करके आज भावु नहीं समस्ते गोटे सूतार या वस्त्र पिंधि तेरे आम जदि गोटे सूतार वस्त्र पिंधिनु तेरे आम व्यवस्था को लंघन कलुनि ना नहीं तेरे से गोटे पॉइंट आम हारीगलु तेरे तुम प्रतिवासी को आत्मतुल्य प्रेम कर कहले तो सीटा बहुत कष्ट हाँ कि नहीं असंभव से लोक प्रकृति से चेष्टा करूँ अभय पुत्र पुरी बापा दूर बापा दूर देश को जाकि बापा पुरी हेबी बापा पुरी करी निजे किसी गोटे करी एटा मूर्खा घुषुरी कुंड भेटवाटा से लोक मैंने घुषुरी कुंड सामना माने भेटवे कौन किंतु भाई बहन कहवाई चाहे परमेश्वर जगह सठिक मार्ग देवाई चाहते
ସଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରକୃତରେ ପରିତ୍ରାଣ ଅଛି। ସତରେ ମୁଁ ଏ ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ବେଶୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ସଠିକ୍ ରାସ୍ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର ସଠିକ୍ ରାସ୍ତା ମୋତେ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛଡ଼ା ମୋର ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଆଗେ ମୋ ପାଇଁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବେ କରିବେ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛଡ଼ା ମୋ ପାଖରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି 5 ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି, କାରଣ ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକମାତ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜାଗାରେ କାହାକୁ ମାନେ କୁହାହେଇଛି? ସଠିକ୍ ପରିତ୍ରାଣର ମାର୍ଗ ଦେଖାଇବା ଲୋକ କିଏ? ଯୀଶୁ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଲେଖା ହେଇଛି? କେତେ ଯୀଶୁ ଏକା ମାର୍ଗ ଦେବେ, ଯୀଶୁ ଏକା ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବେ, ଯୀଶୁ ଏକା ଜଣେ ଲୋକକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇପାରିବ, ଯୀଶୁ ଏକା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେଇପାରିବ। କେତେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଲେ ସରିଲା। ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା, ମାଥି ପୁସ୍ତକ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଟିକେ ଆଜି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେମିତି ବୁଝୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ହୃଦୟ ପ୍ରକୃତରେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ହୃଦୟ ମାନେ ବୁଝୁଥିବେ। ମାଥି ପୁସ୍ତକ 22 ପର୍ବ 3 ଆଉ 4 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସେହି ଉତ୍ସବକୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଆପଣ ଦାସମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ନାହିଁ। ପୁନର୍ବାର ସେ ଅନ୍ୟ ଦାସମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରି କହିଲେ, ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହୋ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛୁ, ଆମ୍ଭର ପୁରୁଷ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ପଶୁଗୁଡ଼ିକୁ ମରାଯାଇ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଆପଣମାନେ ବିବାହ ଉତ୍ସବକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ପାଇପାରିବା, ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ବାଛୁରୀମାନଙ୍କୁ ମରା ହେଇଛି। ହଁ କି ନାଇଁ? ଏ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ବାଛୁରୀମାନଙ୍କୁ ମରା ହେଇଛି ମାନେ କ'ଣ? ତ କାହିଁକି ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ବାଛୁରୀମାନଙ୍କୁ ମରା ହେଇଛି? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବାଇବଲରେ କ'ଣ ବୋଲି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମେଷ ଶାବକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ହଁ କି ନାଇଁ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମେଷ ଶାବକ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି କି ନାଇଁ? ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଷ ଶାବକ ମାନେ କିଏ? ଯୀଶୁ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଭି ପୁସ୍ତକ 4 ପର୍ବର 27-28 ପଦ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଦେଖିବା, ସେଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଟିକେ ଏ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆମେ ଲେଭି ପୁସ୍ତକ 4 ପର୍ବକୁ ଟିକେ ଯିବା। ଲେଭି 4:27 ଆଉ 28। ମୋର ବାକ୍ୟ ମୋର ବାଇବଲ ଚିରି ହେଇଛି। তো এই জায়গায় নিখুঁত ছাগি উপহার আনিব লেখা হয়েছে না নাই? সম্মান সেঠে মাথি পুস্তক 22 পর্ব উষ্টপুষ্ট বাছুরি মরা যাইছে না নাই? হ্যাঁ, তার অর্থ কোণ জানিছন্তি? এ উষ্টপুষ্ট বাছুরি বানি এটা যীশুଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମେଷ ଶାବକ ବୋଲି ପ୍ରକୃତିରେ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ମାନ ଲେଭି ପୁସ୍ତକ 4 ପର୍ବର 27 ଆଉ 28 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାରେ ନିଖୁନ୍ତ ମେଷ ଶାବକକୁ ଆଣିବ ଲେଖା। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ କୁହାହେଉଛି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସଦାକୁ ଯାହା ନ କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି, ତହିଁରୁ କୌଣସି କର୍ମ କରିବାରେ ଯେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ପାପ କରି ଦୋଷୀ ହୁଏ ଓ ସେ ଯେଉଁ ପାପ କରିଅଛି ତାହାର ସେହି ପାପ ଯେବେ ତାହାକୁ ଜ୍ଞାତ କରାଯାଏ, ତେବେ ସେ ଯେଉଁ ପାପ କରିଅଛି ତାହାର ସେହି ପାପ ନିମନ୍ତେ ଏକ ନିକନ୍ତ ଛାଗି ଉପହାର ଆଣିବ। 29 ପଦ, ପୁଣି ସେ ସେହି ପାପାର୍ଥକ ବଳିର ମସ୍ତକରେ ହସ୍ତ ନିର୍ଭର ଦେଇ ହୋମ ବଳି ବୋଧ କରିବା ସ୍ଥାନରେ ସେହି ପାପାର୍ଥକ ବଳି ବୋଧ କରିବ। ତେବେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଲେଖା ହେଇନି? ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ନିଖୁନ୍ତ ଛାଗି ଗୋଟେ ଆଣ, ଆଉ ସେ ନିଖୁନ୍ତ ଛାଗି ଉପରେ ତାର ମସ୍ତକ ଉପରେ ତମର 2ଟା ହସ୍ତ ନିର୍ଭର କର। ତା ମାନେ ଏ 2ଟା ହସ୍ତ ନିର୍ଭର କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ପାପ ଏ ନିଖୁନ୍ତ ମେଷ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଏତେ ନିଖୁନ୍ତ ମେଷ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି, ଏର ଯାଜକ କ'ଣ କରୁଛି? ତାକୁ ବଧ କରୁଛି, ବେକ କାଟୁଛି, ରକ୍ତ ମାଂସ ପ୍ରକୃତିରେ ଚର୍ବିକୁ ଅଲଗା କରିକି ତାର ମାଂସ ଆଉ ଚର୍ବିକୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀରେ ଦଗ୍ଧ କରୁଛି, ରକ୍ତ ପ୍ରକୃତିରେ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀର 4ଟା ଶୃଙ୍ଗରେ ପ୍ରକୃତିରେ ଲଗାଉଛି।
चारिटा श्रृंगरे लगे सारा पर से 7 थर निजर अंगुली द्वारा यज्ञ वेदी चारिआडे छिंची सारा पर जी सब रक्त प्रकृति बलुचे ताहा यज्ञ वेदी मूल प्रकृति ढालुचे ता माने कौन जानी यज्ञ वेदी मूल ढालिबार अर्थ होची परमेश्वर कहवाई चाहते मनुष्य धूली से धूली तैयारी परमेश्वर तैयारी कर वर्तमान रक्त को जगह ढला यज्ञ वेदी मूल माने कौन भूमि में पड़ला कि माटी में पड़ला कि तार अर्थ कौन लोक मानक जीशु प्रभुति रक्त द्वारा धार्मिक महत्व कर निखुंत मेष शावक अणा हम आण बोली प्रभु कहबार अर्थ कौन यहाँ हूँ जीशु बुझे ये जगह लोक साधारण लोक मानकर काम ना ये जगह निखुंत मेष शावकर काम अच्छे निखुंत छागीर काम अच्छे हाँ कि नहीं पर जदि आम देखा कौन लिखाई 31 पद देखु पुणी मंगलार्थ बलि नित मेद तुल्य यार सफल मेद नेब तुम जाजक तुष्टिजनक अग्रहणार्थ सदाफल उद्देश्य वेदी ता दग्ध कर रूपे जाजक ताहा निमंते प्रायश्चित कर तोहरी से क्षमा प्राप्त हम ए विषय कलापर जड़े लोक पाप क्षमा किंतु एटा केते दिन गोटे वर्ष से परमेश्वर बाइबल भितर ए प्रकार निखुंत मेष शावक आने माथी पुस्तक 22 पर्व 2 और 3 पदरे उष्टपुष्ट बाछुरी मान मरा तार अर्थ ए जगह उष्टपुष्ट बाछुरी मान मरा माने ए जगह विवाह उत्सव काम करवाटा माने विवाह उत्सव प्रकृति समस्त कार्यकार जीशु जड़े परित्राण पाइबा मनुष्यर कार्य नहीं जड़े परित्राण पाइबा जीशु कार्य रही चलते आम आउ गोटे वाक्य प्रकृति देखा आ गोटे वाक्य देखा प्रथम पितर वाक्य टी देखु प्रथम पितर वाक्य प्रथम पितर 4 पर्व वाक्य देखु प्रथम पितर 4 पर्व पाइले प्रथम पितर 4 पर्व प्रथम पितर 4 ना केते देख से जगह लिखाई सॉरी प्रथम पितर 4 पर्व नहीं प्रथम पितर 2 पर्व वाक्य 2 22 23 24 पद देखा किंतु न्याय विचार पचाक हस्ते समस्त विषय समर्पण करे आम्भे माने जेपरि पाप प्रति लिप्त होई धार्मिकता निमंते जीवन यापन करी एति निमंते से आपे निज करे निज शरीर रे अपमान करे समस्त पाप बहन करे ताहांक द्वारा जिंदे माने सुस्त होइयो ए जगह रे लिखै छि से कोनोसी पाप करले नाही केव ताहांक मुखे कोनोसी सोलो कथा नथिला निंदा पाइबा समय निंदा कले नहीं दुख करने समय प्रतिहिंसा करने को भय देखले नहीं किंतु न्याय विचार कर्ता हस्ते समस्त विषय समर्पण कले जीशु कौन अधार्मिक थे कि जीशु कौन पाप हो जन्म होते कि नहीं किंतु जीशु धार्मिक हो जन्म होते जीशु मनुष्यर बीजर जन्म ही ना जीशु पवित्र आत्मा को बीजर जन्म
से जीशु पाखे पाप नथिला किंतु जीशु प्रकृति कौन कहते से निंदा पाइबा समय फेरी निंदा कले ना दुख भोग करने समय प्रतिहिंसा करने को भय देखले ना किंतु न्याय विचारकर्ता हस्तर समस्त विषय समर्पण कले आमने जेपरी पाप प्रति मुक्त हो धार्मिकता निमंते जीवन यापन करूँ एथि से आपे क्रूस उपर निजर शरीर आम समस्त आम निज शरीर आम समस्त पाप बहन कले ताहांक प्रहार तुम सुस्थ होती आम समस्त क्रूस किए चढ़े हाँ कि नहीं से कौन विषय को प्रतिहिंसा करना कि कौन से विषय से प्रकृति में जीशु को चापड़ा मराही जीशु को कहला तू जिहुदी मान राजा बोली कहूँ बर्तमान तू निजक रक्षा करे तू निजक बंचा कहीकि जीशु केते प्रकृति में प्रहार कराई कि जीशु के किसी कोई प्रतिहिंसा कि जीशु के कहते मुझे तुम मरुची तुम कहीं मत एमती प्रतिहिंसा करुच जीशु के प्रकृति में कहले केवे कहना किंतु जीशु प्रकृति में कौन बोली लिखाई 24 पद आमने जेपरी पाप प्रति मृत हो धार्मिकता निमंते जीवन यापन करूँ एथि निमंते से आपे क्रूस उपरे निज शरीर रे आम समस्त पाप बहन कले जदि आमे प्रकृति माने अधार्मिक आमे प्रकृति पापी किंतु जीशु निजे आपे क्रूस उपरे निज शरीर आम समस्त पाप बहन कले लिखाई जीशु क्रूस चढ़ार अर्थ कौन जानी आम समस्त लोक सब लोक मान पाप क्रूस बहन माने क्रूस उपर जीशु पाप को विचार कर हाँ कि नहीं जीशु शरीर प्रकृति प्रहार होची किंतु एटा जीशु शरीर पे प्रहार हो ना कारण पापर वेतन मृत्यु एते जीशु जदि वर्तमान सर्वजगतर पाप निज उपर नहीं जीशु को पापर वेतन देवार अच्छी ना नहीं से वर्तमान जीशु पापर वेतन देते जीशु को रक्त झरइबार अच्छे जीशु को कंटार मुकुट पिंधार अच्छे जीशु को वक्ष तल गेंजा होबार अच्छे जीशु को चाबुक माड़ खाइबार अच्छे यहाँ सबू खाइबाटा सब विषय प्रकृति किए पाइबाटा थिला जानी आम समस्त किंतु से जीशु प्रकृति आमको प्रेम करूँ जीशु आम निजे क्रूस चढ़िले से जीशु कौन सी विषय प्रतिहिंसा कले ना निजे आपे से क्रूस चढ़िले आम समस्त पाप बहन कले आउ कौन कले लिखाई धार्मिकता निमंते जीवन यापन करूँ जमती आम ईश्वर दृष्टि केमती देखा धार्मिक देखा हाँ कि नहीं आम जमी धार्मिक देखा समस्त कार्य मुझे ना जीशु कर भाई भाई आपण मैंने जीशु कर जीशु कर जीशु प्रकृति में केवे कौन सी विषय को देखुना जीशु प्रकृति में कौन कहते आपण मैंने बर्तमान देखु जौन पुस्तक टी वाक्य को जानते जौन पुस्तक 1:29 पद देखु तोहियार दिन से जीशु को निज पाखक आसुवा देखि कहले यही देख ईश्वर मेष शावक जे जगतर पाप बोही नहीं जाते वर्तमान जगतर पाप किए नहीं जीशु एते व्याप्ति देखो जहन मत के कहूना लोक मान वर्तमान व्यवस्था पालन कर व्यवस्था जहाँ नियम दिखाई से नियम प्रकृति तुम मान जहन भी सेमती कहूना कि जहन कौन देखते यही देख ईश्वर मेष शावक से जे जगतर पाप बोही नहीं जाते भाई मैंने वर्तमान जगतर पाप जगतर लोक मान पाखे अच्छी ना जगतर पाप जीशु अच्छी तो जगतर पाप जो जीशु अच्छी तो जगतर लोक मैंने किए थे धार्मिक पवित्र हाँ कि नहीं हाँ से जगह जहन भी कहले यही देख ईश्वर मेष शावक जे जगतर पाप बोही नहीं जाती तेरे मोर पाप जीशु नेले ना नहीं मिनी भौणी पाप जीशु नेले ना नेले ना हम समस्त जीशु पाप नहीं खाली जीशु पाप नेले ताहा नहीं जीशु पाप नेला पर कौन कहते रोमियो पुस्तक टी आम देखा रोमियो पुस्तक
रोमे पुस्तक 5:19 पद देखंतु 18-19 पद देखंतु अतएव जनकर अपराधर फलस्वरूप जेपरि समस्त मनुष्य प्रति घटिला प्रति दंडाज्ञा घटिला सेहीपरि मध्य जनकर धार्मिकतार कर्मर फलस्वरूप समस्त मनुष्य प्रति जीवनदायक धार्मिक गणना घटिला से जगह जड़े कौन लिखाई अपराधर फलस्वरूप समस्त मनुष्य प्रति घटिला दंडाज्ञा घटिला लिखाई ताने जड़े लोक पाप आईला हाँ कि नहीं किंतु जड़े लोक कौन आईला लिखाई धार्मिकतार फलस्वरूप समस्त मनुष्य प्रति जीवनदायक धार्मिक गणना घटिला लिखाई ताने जड़े लोक पाप आसिले जड़े लोक धार्मिकता आसी हाँ कि नहीं आदम पाप जगत में प्रवेश कला जीशु धार्मिकता आसिले आदम जीवन में जब आम देखिले पापी किंतु जीशु जुगरे देखिले धार्मिक से बर्तमान आम कौ जुगरे अच्छे जीशु जुगरे तो 19 पद कौन कारण जेपरी जनकर अनाज्ञा बहुता द्वारा अनेक पापी हेले सेहीपरि जनकर आज्ञा बहुता द्वारा अनेक धार्मिक हे जड़े लोक अनाज्ञा बहुंट जड़े लोक आज्ञा बहुंट अनाज्ञा बहुंट आदम अनाज्ञा बहुंट आदम आज्ञा बहुंट जीशु हाँ कि नहीं भाई से 20 पद लिखाई यह छड़ा व्यवस्था प्रवेश कला जेपरि अपराध अधिक हुए किंतु जोठारे पाप अधिक हुए से आहरी अति अधिक है कौन सॉरी भूल पढ़ी यह छड़ा व्यवस्था प्रवेश कला जेपरि अपराध अधिक हुए किंतु जोठारे पाप अधिक है से अनुग्रह आहरी अति अधिक है से अपराध जो जगह अधिक हो पाप जो जगह अधिक हो अनुग्रह आहरी अति अधिक हो परमेश्वर नहीं कि अनुग्रह को रखिदे जड़े लोग अनुग्रह पाइबा चाहिए निजक शून्य कर अनुग्रह प्रकृति आहरी अति अधिक है लिखाई 21 लिखाई जेपरी पाप जे प्रकार मृत्यु राजत्व करता अनुग्रह आम प्रभु जीशु ख्रीष्ट द्वारा अनंत जीवनदायक धार्मिकता दान कर राजत्व कर से जगह को प्रकार तेरे परमेश्वर जीशु कौन कहवाई चाहते जगह क्या मैंने जीशु कहवाई चाहते मुझे तुम सब विषय कर सारी तुम्हें धार्मिक गणित हो तुम्हें पवित्र हो जीशु कहवाई चाहते से जगह जो वाक्य जी आम देखा कहले परमेश्वर सब कर जीशु सब कर किंतु लोक मैंने प्रकृति में निजर उद्योगी प्रकृति परित्याग कर किंतु परमेश्वर से लोक मान ज्ञान से उद्योग प्रकृति ज्ञान युक्त नुहे से चलते आउ गोटे वाक्य प्रकृति देखा रोमे पुस्तक 4:25 पद वाक्य देखु रोमे पुस्तक 4:25 से ही जीशु आम अपराध निमंते समर्पित हेले पुणी आम मैंने धार्मिक गणित होगा निमंते उत्थापित हेले आमर अपराध किए समर्पित हेले जीशु आम धार्मिक गणित हम बोली किए उत्थापित हेले से गोटे समय अच्छी आम पापी थिलु गोटे समय अच्छी आम धार्मिक आम कि नहीं आम से जीशु उठिले कौन पाए जीशु उठिले जनाई चाहते तुम धार्मिक तुम धार्मिक मुझे तुम धार्मिक गणित करी तुम धार्मिक अट जीशु कहते चाहते कि आम जब वर्तमान पर्यंत जी कहूँ ना मु पापी मु धार्मिक नहीं तेज आम सुसमाचार को विचार आम विश्वास करूँ ता माने एवं पर्यंत आम क्या जगह अच्छे से भंड भाववादी वाक्य से भंड भाववादी कौन कह लिखाई अनेक भ्रांत कर लिखाई ता माने आम पाखे कुप्रकार आत्मा अच्छी भ्रांत कर आत्मा प्रवेश कर किंतु सतरे आमर जो आम हृदय भितर जीशुकर आत्मा प्रवेश कर पवित्र आत्मा जो प्रवेश कर आम धार्मिक हालेलुया ये जगह आ गोटे वाक्य को देखा रोमे पुस्तक 10 पर्वर वाक्य देखु रोमे पुस्तक 10 पर्वर वाक्य 11 पद वाक्य देखु जेणु शास्त्र कहे जे कि विश्वास करे से लज्जित हो तो शास्त्र कौन कौच जे धार्मिक बोली विश्वास कला से लज्जित हम कि नहीं लिखाई उपरे जदि देखा जेणु तुम्हें जदि मुखर 9 पद जेणु तुम्हें जदि मुखर जीशु प्रभु बोली स्वीकार कर
आ ईश्वर ताहाक मृतमानक मध्य उठाइछन्ति बोली हृदय विश्वास करिवो तेबे परित्राण प्राप्त हेबो। कार्य कले परित्राण पाइबो लेखा है ना प्रभु को जीशु प्रभु कौन जीशु को प्रभु बोले स्वीकार करिवो आ ईश्वर ताहाक मृतमानक मध्य उठाइछन्ति बोली हृदय विश्वास करिवो तेबे परित्राण पाइबो। खाली विश्वास कले परित्राण पाइबो हाँ कि नहीं 9-11-10 पदरे मत लिखाई धार्मिक पाइबा हेबा निमंते मनुष्य हृदय विश्वास करे परित्राण पाइबे मुखर स्वीकार कर लिखाई। एते आमे बेला परित्राण पाए लोग भाई मन पचार भाई तो परित्राण पाइछ हाँ पाइछ को वाक्य रे पाइछ पचारुछ ना पचारु हाँ कहीं की पचारुछ कोन पे पचारुछ प्रभु कहउछन्ति मुखर स्वीकार करे हृदय विश्वास करे आमे जदि पचारिबु नै हेले आमे से लोक को जानिनु से धार्मिक ना अधार्मिक बस भितर आम जो प्रवेश करुचु कंडक्टर आमको पचारुच ना पचारू ना भाई कुआड़े जीवु बोली पचारुच ना नहीं सीधा सड़क पैसा दिए बोली मागंता कि किंतु से सेमती पचारू ना भाई कुआड़े जीवु कही पचारुच आम कहूँ सारंगड़ जीवी ना फुलवाणी जीवी ना भुवनेश्वर जीवी सी अनुसार पैसा नहीं तो ईश्वर आज आमको पचारुंट कौन पचारुंट तुम जो हृदय विश्वास कर तुम धार्मिक मुखर स्वीकार करें परित्राण पाइब से एका परमेश्वर आम जीवन में आशा कर परमेश्वर गोटे विषय कह चाहते रमे पुस्तक 3:23 पद को देखिले समस्ते पाप कर ईश्वर गौरव रहित हो 23 पद वाक्य को देखिले किए मत स्वर्ग जापारे ना ईश्वर गौरव रहित हो माने कौन समस्त पाखे पाप अच्छी से ईश्वर दुनिया को जापार गौरव रहित हो माने ईश्वर दुनिया प्रवेश करना पुणी किंतु 24 पदरे कौन लिखाई 23 पद ठार 24 पद वाक्य बेस गुरुत्वपूर्ण 24 पद वाक्य कौन कौन कहूँ पुणी से बिना मूल्य ताहांक अनुग्रह इष्ट जीशुंग ठारे जो मुक्ति अच्छी तो तार धार्मिक गणित कहते 24 पदर वाक्यर लोक 23 पदर वाक्यर लोक समान कि 23 पदर वाक्यर लोक मैंने अधार्मिक किंतु 24 पदर वाक्यर लोक मैंने धार्मिक तेज 24 पदर लोक मैंने निजे काम करना अनुग्रह धार्मिक अनुग्रह बिना मूल्य लिखाई परमेश्वर को बिना मूल्य धार्मिकता परमेश्वर आमको केबे कौन से आमको कौन कर्म प्रकृति मागी ना कि आमको कौन से कार्य कर बोली कहीना किंतु परमेश्वर आमको बिना मूल्य धार्मिक प्रवृत्ति कर कोरिन्थीय पुस्तक गोटे वाक्य देखु प्रथम कोरिन्थीय 6 पर्वर वाक्य देखु प्रथम कोरिन्थीय 6 पर्वर वाक्य प्रथम कोरिन्थीय 6 पर्व 9 पद 10 पद आम देखा किंतु तुमने निजे निजे कौन नहीं तेज ए जगह लिखाई अधार्मिक मैंने ईश्वर राज्य अधिकारी हेबे ना लिखाई कि नहीं तो अधार्मिक ईश्वर राज्य को प्रवेश जीव ना ना बिना धार्मिकतार जीव प्रभु कहते जापर परमेश्वर कहते जापर ना यह कि तुमने जान ना लिखाई भ्रांत हो ना व्यभिचारी कि प्रतिमा पूजक कि पारदारिक कि स्त्रीवत आचार्य कि भूमंथनकारी कि चोर कि धनुलभी कि मतवाल कि निंदक कि पुरदेव लुंठनकारी एम ईश्वर राज्य अधिकारी हे ना लिखाई माने अधार्मिक केबे मधु स्वर्ग राज्य बिना जड़े लोक पवित्र न होगी जड़े लोक केबे मधु स्वर्ग जाते परमेश्वर कौन कहते 11 पद वाक्य कौन लिखाई
हालेलुया। ए जगह प्रभु कौन कहते आउ तुमମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କେହି ପ୍ରକାର ଥିଲ ତ କୋଉ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଥିଲୁ 9 ପଦର ଲୋକ ଥିଲୁ 10 ପଦର ଲୋକ ଥିଲୁ ରବି ପୁସ୍ତକ 3 ର 23 ପଦର ଲୋକ ଥିଲୁ ହଁ କି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସେଇଟା କଲେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ 24 ପଦର ଲୋକ ବନେଇଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ 11 ପଦର ଲୋକ ବନେଇଲେ ହଁ କି ନାହିଁ 11 ପଦର ଲୋକ ହେଲେ ଆମେ ଥିଲୁ ମାନେ ଏଟା ପାଷ୍ଟ ଏବେ ନା ଅଧାର୍ମିକ ଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ନାହିଁ अपवित्र थिलु किंतु एबे नहीं हाँ कि नहीं से ए जगह प्रभु कहले किंतु प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम को आह्वान ईश्वर आत्मा द्वारा तुमने धौत होइछ पवित्रीकृत होइछ धार्मिक बोली गणित होइछ हेबाकु जाउछु हेबा पय चेष्टा करूछु लिखाई कि ना हेइछ भाई बोल माने हेइ सारिछु ना नहीं हेइ सारिछु किंतु जगत अनेक लोक प्रकृति अछंती चेष्टा करवा चलो एमती केमती आम सहजरे धार्मिक कहीदेवी यहाँ सहज धार्मिक एवं सहज कि कह सतरे आम सहज ना कि ईश्वर समस्त साध्य ना नहीं ईश्वर समस्त साध्य प्रभु कहते तुम कष्ट हो पारे मो सहज हेल्ले तुम स्वीकार कर मुखर हृदय विश्वास कर ये जगह प्रभु कहते किंतु प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम आम ईश्वर को आत्मा द्वारा तुमने धौत हो तेज कौन धोत आम धौत होमर कौन धुआ हाथ गोटे मैला थी आम कादरे पशिलु जीशु को धोईदे ना आम हृदय भितर पाप धोई हृदय भितर पाप धोई पाप को धोईला कौन कहले तुम पवित्रीकृत होइछ खाली से कहते कि पवित्रीकृत होला परमेश्वर कहले तुम धार्मिक गणित होइछ सारी आम सारी एटा को जी मत विश्वास कर धार्मिक हम से पवित्र हाँ कि नहीं कि जो लोक मैंने विश्वास करेंगे ना से कौन जगी द्वितीय मृत्यु जगी तो जातु द्वितीय मृत्यु जातु उपभोग करूँ किसी असुविधा नहीं से धनी लोक अच्छी लाजार भिकारी अच्छी भिकारी लाजार स्वर्ग को गला अब्राहम को कोल बसला कि धनी लोक पृथ्वी आडंबर बंचला आमोद प्रमोद कला कि तार समय जो शेष है से नरक कल जो देखुँ अब्राहम कोल लाजार प्रकृति बंची अच्छी बढ़िया अच्छी ये धनी लोक कहला लाजार को पठे दियो गोटे टुपाइल पानी दो कहला नाई ये जगार लोक से जगह जापर से जगार लोक ये जगह पाइपर ये कौन कहला ठीक अच्छे मोर लोक मैंने पृथ्वी अच्छा मृत लोक जदि जाकि प्रचार करेंगे वाक्य कहे तेरे लोक मैंने सहजरे विश्वास करेंगे से लाजार गोटे पठे दियो किंतु परमेश्वर कौन कह नाई ए जगार लोक से जगह जापर ना पृथ्वी भविष्यवाणी भविष्य वक्ता मैंने अच्छा शुणु ये परमेश्वर आमको सुजोग दौरान वाक्य शुणा परमेश्वर आमको समय देते आम जमी परमेश्वर वाक्य आड़ को फेरबू आम जमी ईश्वर आड़ को फेरबू आम जमी वाक्य प्रवृत्ति ओह्लैबू तेज से परमेश्वर बस खुशी हे ईश्वर इच्छा कौन जानी जोहन पुस्तक चलते टे देखा जोहन पुस्तक 6 पर्व जोहन पुस्तक 6 पर्व वाक्य टे देखा जोहन पुस्तक 6 पर्वर 38 पद देखु 38 हाँ ए जगह जीशु कौन कहते कारण मु निज इच्छा साधन करने को अवतरण न करी बर मोहर प्रेरणकर्ता इच्छा साधन करने को स्वर्ग अवतरण कर जीशु जो पृथ्वी में बंचिले निज बंचिले ना ईश्वर इच्छा साधन करने 39 पद देखु आ मोहर प्रेरणकर्ता जे समस्त मत दान कर मध्य क्या जेपरी मु न हराई बरंच शेष दिन में उत्थापन करी इच्छा कहते जीशु कौन काम कर परमेश्वर इच्छा साधन कहते जीशु से काम कर ईश्वर जहाँ जीशु कहते जीशु इच्छा कौन जीशु कौन चाहते
ଯେମିତି ଏ ଜଗତର ସବୁ ଲୋକମାନେ ନରକକୁ ଯାଇକି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ, ମୁଁ ଯେମିତି ଏମାନଙ୍କୁ ହରେଇବେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଏକା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ 40 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କାରଣ ଯେ କି ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଯେପରି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଏହା ହିଁ ମୋର ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଆଉ ମୁଁ ତାହାକୁ ଶେଷ ଦିନରେ ଉତ୍ଥାପନ କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ପୁତ୍ର କିଏ? ଯୀଶୁ। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ତମର କାମକୁ ତମେ ଦେଖାଅ, ତମର କାମ କର, ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କର କହୁନାହାନ୍ତି, ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ତା ମାନେ ତମେ ଯୀଶୁ କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱର କହିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଏ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଯେ କି ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଯେପରି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଏହା ହିଁ ମୋର ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଲେଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବେଳେ କହୁଛୁ ନାଇଁ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାଟା ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଏତେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ଧାଉଁଛନ୍ତି, ଏତେ ଲୋକମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି, କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦିଲେ କ'ଣ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତ ଜାଣିନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ସ୍ଥାପନ ହେଇନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେହେତୁ ସ୍ଥାପନ ହେଇନାହିଁ, ଯେତେ କାନ୍ଦିଲେ ବି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ହଁ କି ନାହିଁ? ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଇଚ୍ଛା, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ ଯେମିତି ତାକୁ ଶେଷ ଦିନରେ ଉତ୍ଥାପନ କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, 5 ପର୍ବର 24 ପଦ ବାକ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। 5 ପର୍ବର 24 ପଦ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯେ ମୋହର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ମୋହର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି, ପୁଣି ସେ ବିଚାରିତ ନ ହୋଇ ବରଂ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛି। ଏ ଲୋକ ପାଇଁ ବିଚାର ଅଛି ନା ବିଚାର ନାହିଁ? ଏ ଲୋକ ପାଇଁ ବିଚାର ଅଛି କି? ବିଚାର ନାହିଁ, ବିଚାର ଶେଷ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜାଗା ଲେଖା ହେଇଛି, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯେ ମୋହର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ମୋହର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତା ମାନେ କିଏ? ଯୀଶୁ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ସେ କ'ଣ କରିଛି ଲେଖା ହେଇଛି? ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ଲେଖା ହେଇଛି, ହଁ କି ନାହିଁ? ଯେ ମୋହର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଯେ ମୋହର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ମୋହର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି, ପୁଣି ସେ ବିଚାରିତ ନ ହୋଇ ମୋର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛି। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଜଣେ ଲୋକ ଧାର୍ମିକ ହେଲା ପରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? କରେଇଛନ୍ତି ନା କରେଇନାହାନ୍ତି? ତା ମାନେ ସେ ଲୋକ ପାଇଁ ବିଚାର ଅଛି ନା ବିଚାର ସରିଗଲା? ସରିଗଲାଣି, ହଁ କି ନାହିଁ? ସେ ଲୋକ ପାଇଁ ବିଚାର ସରିଗଲାଣି, ସେ ଲୋକ ପାଇଁ ବିଚାର ନାହିଁ, ସେ ଲୋକ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଅଛି। ସେ ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ଯାଇପାରିବ, ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କାମ କରୁଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁଟା ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିଲୁ, ନହ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଦେଖିଲେ, ମୁଁ ଯଦି ବାକ୍ୟ ମୋ ପରମେଶ୍ୱର କହିବା ଅନୁସାରେ ଯଦି ମୁଁ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କରିବି ନାହିଁ, ଏକ ମୁଁ ଧ୍ୱଂସ ହେବି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୋର ପରିବାର ମୋର ବଂଶ ଲୋକ ଧ୍ୱଂସ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସେ ବହୁତ ଜାଗ୍ରତରେ ଶୁଣେ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ଖୁସି ପାଇଁ, ନିଜର ପ୍ରକୃତିରେ ଆଶା ମାନେ ଜଗତରେ ଖୁସି ହେବା ପାଇଁ, ଟଙ୍କାର ଅଭିଳାଷ ପାଇଁ ନହ ବଞ୍ଚିଲେ ନାହିଁ। ନହ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜର ପରିବାର ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆଜି ଆମେ ନିଜକୁ ପଚାରିବା, ଆମେ କାହା ପାଇଁ ଜାହାଜ ତିଆରି କରୁଛୁ? ଆମେ ଆଜି କାହା ପାଇଁ ପଇସା ପ୍ରକୃତିରେ ରୋଜଗାର କରୁଛୁ? ଆଜି ଆମେ କାହା ପାଇଁ ଚାକିରି କରୁଛୁ? ଆଜି ଆମେ ଜଗତରେ କାହା ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ? ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ନିଜର ଖୁସି ପାଇଁ ଘର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଖୁସି ପାଇଁ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଖୁସି ପାଇଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଈଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା ପାଇବେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ନହ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଜାଣିଲେ, ମୁଁ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜାହାଜ ତିଆରି କରେ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏ ସମୟରେ ପାଷ୍ଟର ନେଲସନ୍ ଆସିଲେ ଆମକୁ ସୌଭାଗ୍ୟତା କଲେ, ଆମେ ବେଶୀ ଖୁସି ଅଛୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଲେ, ବାଲିଗୁଡ଼ାରେ ତୁମେ ଯେମିତି କହିବ ସେମିତି ହେବ, ତୁମେ CLF କରିବ କହିଲେ CLF ହେବ, IOF କରିବ କହିଲେ IOF ହେବ, ତୁମେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ସବୁ ଡିଭିଜନ ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଠାରୁ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚ କରିବ କହିଲେ ସେମିତି ହେବ। ମୁଁ ଆମେ ନା କହିଲି, ସତରେ ମୁଁ ବେଶୀ ଖୁସି ହେଲି। ହଁ, ମୁଁ ମୋର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଦେଖିଲେ ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଈଶ୍ୱର ଦେଲେ, ତ ଈଶ୍ୱର କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ? ମୁଁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଦେଖିବି କହିଲେ, ଚାକିରି କରିବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମୁଁ ବାକିରେ ପୁରିବି, କାମ କରିବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ବାକିରେ ପୁରିବି,
ମୁଁ କାହାକୁ କହିପାରିବି ପଇସା ଚାଲ କାଢ଼ କହିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଆଶା ପାଇଲି ଏ ସମୟରେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ପରମେଶ୍ୱର ମଣ୍ଡଳୀ ତିଆରି କରିବେ। ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରିବେ, ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପରମେଶ୍ୱର ଆଗେ ପୁରା କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଆମେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚ ତିଆରି କରିବା ନା ନାହିଁ? ହାଁ, ସେଥିପାଇଁ ପାଷ୍ଟର ଏଥର କହିଲେ ସବୁ ପରିବାର 1,00,000 ଟଙ୍କା ଲାଗେ। କେତେ? ସବୁ ପରିବାର 1,00,000, ଆଉ 500, 10,000 ନାହିଁ। ଏବେ ଆଉ ଲେଖବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଖାଲି ଫୋନ୍ କରିବି ଭାଇ 1,00,000 ଟଙ୍କା ହେଲା କି ନାହିଁ ବୋଲି। ଭାଇଗୁଡ଼ା ନିଜର ଶରୀର ପାଇଁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏତେ ଲେଖା ବାକି ହେଇଛନ୍ତି, ସୁଷମାଚାର ପାଇଁ କାହିଁକି ବାକି ହେଇକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କାହିଁକି ଅନେଇବେ ନାହିଁ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋର ତ ବାକି ଅଛି କରିବାକୁ ଯିବାଟା, ଘରେ ଯାଇଥିବା ବାକି ହେବାଟା। ମୁଁ ଏବେ ଆଉ ଥରେ ଚାହୁଁଛି କୁଆଡ଼େ ବାକି ମିଳିବ ଟିକେ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କୁଆଡ଼େ ଲୋନ୍ ହେଲେ ଆଣିବି କି ଭାବୁଛି। ହଁ, ମୁଁ ମୋର ହୃଦୟରେ ପାଷ୍ଟରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ପରେ ସେମିତି ମନ ଆସୁଛି, ହଁ କି ନାହିଁ? ମୋର ହୃଦୟରେ ସେମିତି ମନ ଆସୁଛି, ସେମିତି ହୃଦୟ ଆସୁଛି। ଆମେ ପରିଧାନ ପାଇଲୁ ନିଜର ଖୁସି ପାଇଁ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି? ନିଜର ଖୁସି ପାଇଁ ନିଜର ଆମେ ଖୁସିରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁ ସେଥିପାଇଁ ନାହିଁ, ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀ ତିଆରି କରୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ହୃଦୟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବା ଦରକାର। ମୋ ଦ୍ୱାରା କେତେଟା ମଣ୍ଡଳୀ ତିଆରି ହେବ? ମୋ ଦ୍ୱାରା କେତେ ଲୋକ ପରିଧାନ ପାଇବେ? ମୋ ଦ୍ୱାରା କେତେ ଲୋକ ସୁସମାଚାର ଶୁଣିବେ? ମୋର ପ୍ରଚାର ଦ୍ୱାରା କେତେ ଲୋକ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଉଛି? ନହ ଏ ବିଷୟକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ, ଆଉ ନହ ସେ ବିଷୟ ପାଇଁ ହୃଦୟରେ ରଖିକି ସେ ବିଷୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବେ। ନହ କେବେ ମଧ୍ୟ ଜଗତରେ ଆଶା ରଖିଲେନି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଜି ଆପଣମାନେ ନିଜ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପାଦ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ବେଶୀ ଖୁସିର ମଣିଷ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଖୁସିର ଲୋକ ହେଇଯିବେ। ତେବେ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ, ଲୋକମାନେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ, ଏଇଟା କିଏ କରିଥିଲା? ଆରେ କହିଲେ ନାଇଁ, ସେ ଭାଇମାନେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ଜୀବନ ଦେଇକି ମଣ୍ଡଳୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ସିଟିଗୁଡ଼ା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦେଖିଲେ ଭାଇମାନେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ସବୁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଠି ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ଭଲ ନ ଖାଇକି ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଘର ତିଆରି ହେଉ, ଆମେ ଖରା ସମୟରେ, ବର୍ଷା ସମୟରେ, ଶୀତ ସମୟରେ ବସିକି ଉପାସନା କରିବୁ କହିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜର ଜୀବନ ଦେଇକି ନିଜ ପାଇଁ ନ ରଖିକି, ନିଜ ପାଇଁ ନ ବଞ୍ଚେଇକି ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଦେଇନାହାନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସିଟିଗୁଡ଼ା ଚର୍ଚ୍ଚ ଠାରୁ ଅଲଗା କଲେ। ଏବେ ଆମେ ମୋ ସିଟିଗୁଡ଼ା ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଚର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ତିଆରି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ହଁ କି ନାହିଁ? ମୁଁ ବି ବେଶୀ ଅନ୍ଧ ଥିଲି। ମୁଁ ଏ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଜାଣିଲି, ମୁଁ ହାଲିଆ ହେଉଥିଲି। ସତରେ ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ବେଶୀ ଭିନ୍ନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ପାଇଲି, ପରମେଶ୍ୱର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ବାଲିଗୁଡ଼ାରେ ବଡ଼ ମଣ୍ଡଳୀ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ତିଆରି କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ନିଜ ପାଇଁ ନ ବଞ୍ଚିକି ସମସ୍ତେ ଗସ୍ପେଲ୍ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ବଞ୍ଚିବା। ଆଶା କରୁଛି ଏ ସମୟରେ ଆମେ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଜମି ପାଇଁ ଜମା କରିବୁ। ସେଥି ହୃଦୟରେ ମୁଁ ଏତିକି ଲେଖିଛି ସେତିକି ଲେଖିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଇଟା ସବୁ ଡିଲିଟ୍ କଲିଣି। ଏଥର ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପାଇଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର 1,00,000 ଦେବେ। କେତେ? ଲକ୍ଷ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର 1,00,000। ମୁଁ ଏଇଟା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପାଇଲି। ଏଇଟା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଠାରୁ ମୁଁ ପାଇଲି, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପୁରା ହେବ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ପୁରା କରିବେ। ଆଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ସଫଳ କରନ୍ତି। ଏ ହୃଦୟ ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରକୃତରେ ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଚାର କରିବା। ଆମେ ତ ଆଜି ମୁଁ ଏତିକି କହିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତାପରେ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ଅଛି କହିବି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ମଙ୍ଗଳ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଲ ପ୍ରଭୁ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6 ପର୍ବର ବାକ୍ୟ ଦେଇକି ଆମକୁ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ତୁମେ ଦେଖେଇଲ। ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲୁ ତାହା ନାହିଁ, ଆମେ ସୁସମାଚାର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲୁ। ପରମେଶ୍ୱର ନୋହ ଯେତେବେଳେ ଜାହାଜ ତିଆରି କଲେ, ସେ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଫୋକସ୍ କଲେ, ନିଜର ଆତ୍ମା ପାଇଁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ବଂଶ, ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମା ନିମନ୍ତେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି
से निजर परिवार रक्षा निमंते से जहाज निर्माण कले लिखाई से से जगत को दोषी कले बोली बाइबल आम पढ़ु प्रभु आज आम मैंने परित्राण पाई अच्छु परमेश्वर तुम्हें आम धार्मिक पवित्र करछ हाँ प्रभु यहाँ आमर निजर इच्छा निजर खुशी बंचु बोली ना किंतु आम जमी सुसमाचार सेवा करूँ परमेश्वर इच्छा जमी साधन करूँ ए गोटे विषय को फोकस करके परमेश्वर तुम्हें आम समस्त परित्राण दे धार्मिक कर परमेश्वर तुम्हें गौरव पाओ प्रशंसा पाओ आज ए जगार उपस्थित थी समस्त भाई भाई मानू तुम हस्तर समर्पण करुच्छी तुम्हें समस्त तुम्हें पढ़े कि नियो तुम्हें आशा दियो तुम्हें खुशी दियो तुम आनंद दियो परमेश्वर बेसी धन्यवाद पाओ आज उपासना आरंभ शेष पर्यंत तुम्हें आज आम वाक्य को देखे बेसी धन्यवाद पाओ प्रार्थना शुणिछ नाजरेथ यीशु ख्रीष्ट नाम प्रार्थना मांगे बहुत बहुत धन्यवाद भाई मैंने लंबा समय पर्यटन वाक्य शुणी।